প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুল টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল Why is the gross national income always more than net national income? Due to depreciation, due to subsidies, due to taxes, due to savings. শুদ্ধ উত্তৰ due to depreciation. Next, what is grown in the field by their plantlet? Mango, bryophyllum, wheat, rice. শুদ্ধ উত্তৰ bryophyllum. Next, in which list are the central government's exclusive powers enumerated? State list, union list, concurrent list, residual list. Union list. Next, what is a line on a weather map joining all places of equal pressure called? Isobar, isotherm, isohead, contour. শুদ্ধ উত্তৰ isobar. Next, with which one of the following is the classic Jivaka Chintamani associated? Ayurveda, Tamil Jain literature, Buddhism, yoga, Tamil Jain literature. Next, what does a TV remote control unit use to operate a TV set? Ultraviolet rays, infrared rays, microwaves, radio waves, infrared rays. Next, who is considered as Trimurti, Trinity of Carnatic music? শুদ্ধ উত্তৰ তাৰে উত্তৰলৈ যাওঁ Tyagaraja, Muthuswamy, Dikshitar and Shyama Sastry. Next, late Girilal Jain was a noted figure in which field? শুদ্ধ উত্তৰ journalism. Next, the tornadoes are very strong tropical cyclones originating in which sea? শুদ্ধ উত্তৰ Caribbean Sea. Next, by whom were the Sakas finally overthrown? শুদ্ধ উত্তৰ Chandragupta II. Next, parthenogenesis is generally seen in which fruit? Apple, banana, mango, pineapple. Banana. Next, Indian constitution recognizes minorities on which basis? শুদ্ধ উত্তৰ religion and language. Next, what is an extensive property of the system? শুদ্ধ উত্তৰ mass. Which is the world's largest synthetic rubber and tire making center? শুদ্ধ উত্তৰ Akron. Next, in Shivaji's Astha Pradhan, which officer looked after the foreign affairs? Pandit Rao, Sumant, Amartya Mantri, Sumant. Next, according to the law of demand, what happens when price increases? Demand increases, demand decreases, demand remains constant, demand fluctuates. শুদ্ধ উত্তৰ demand decreases. Next, Saini Wilson is associated with which game sport? শুদ্ধ উত্তৰ athletics. By which name is a pacemaker also known? SN node. Which is the world's largest producer of wool? শুদ্ধ উত্তৰ Australia. Which emperor had the longest reign? শুদ্ধ উত্তৰ Louis XIV. Louis XIV তেওঁ 72 বছৰ ৰুল কৰিছিলে 1643 পৰা 1715 লৈকে হিমানে কথা ধন্যবাদ হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'তে আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল ইন উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ৰঙা নদী ডেম কমপ্লিটেড ৰঙা নদী ডেম কেতিয়া কমপ্লিট হৈছিলে 2001 চনত উইচ ডেম ৱাজ কমপ্লিটেড ইন দ্য ইয়েৰ 2000 2000 চনত কি ডেম কমপ্লিট হৈছিলে ৰঞ্জিত ডেম হোৱাট ইয়েৰ ৱাজ দ্য দিবাং ডেম প্ৰপ'জ টু বি কমপ্লিটেড দিবাং ডেম কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা কথা ৰখি গ'ল এতিয়ালৈকে হোৱা নাই Which hydropower project is located in the Upper Siang region of India? শুদ্ধ উত্তৰ Upper Siang Hydroelectric Project. Which project is related to irrigation along the Dihing River? শুদ্ধ উত্তৰ Dihing River Irrigation Project. Which dam is associated with the Tista River? Tista Barrage. Which project is proposed in India related to hydroelectricity on the Brahmaputra? শুদ্ধ উত্তৰ Doyang Hydroelectric Station. তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য অল্ড চৰাইঘাট ব্ৰিজ ইজ লোকেটেড নিয়াৰ উইথ চিটি ইন আছাম শুদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য কলীয়া ভোমোৰা সেতু 3025 মিটাৰ দ্য নাৰায়ণ সেতু ইজ লোকেটেড নিয়াৰ উইথ চিটি ইন আছাম বঙাইগাঁও উইচ ব্ৰিজ কানেক্টছ নৰ্থ গুৱাহাটী টু গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰিজ হ'ব
The Rangaghat Bridge is located in which state? Shuddha uttor Arunachal Pradesh. What is the total length of the Bogibeel Bridge? 4,940 meter. Next, which initiative was launched by PM Modi ahead of the polls in Assam related to the Brahmaputra River? Shuddha uttor Mahabahu Brahmaputra Initiative. Which bridge is the longest among the newly approved bridges in Assam? Dhubri Phulbari Bridge. Next, when is the new Saraighat Bridge expected to be completed? Shuddha uttor December 2023. What is the length of the Bhorolumukh Maskhoa Bridge in Guwahati? 4,050 meters. The Narangi Kurua Bridge is located in which part of Assam? East of Guwahati. Next, which bridge is located near the tri-junction of East Meghalaya, West Assam and North Bangladesh? Shuddha uttor Dhubri Phulbari Bridge. What is the length of the Numaligarh Gohapur Bridge, which includes an underwater tunnel? Shuddha uttor 4,500 meter. Which city will the Jorhat Nimatighat Bridge connect? Shuddha uttor Jorhat and Tezpur. Jorhat Nimatighat. Next, the Disangmukh Tekelifuta Bridge is located near which city in Assam? Shivsagar. The Polasbari Sualkuchi Bridge connects which two locations? Nalbari and Bijoynagar. What will the Borpeta Nitarkhola Reserve Bridge reduce the distance between Narayan Setu and Guwahati? The Buragaon Kopoti Bridge is vital for connecting which regions? Tawang and South Assam. Buragaon Kopoti. How much distance will the Sadia Sili Oyan Bridge reduce? 140 km. The Sadia Sili Oyan Bridge will be vital for which national project? Shuddha uttor both A and C, National Waterway to East-West Arunachal Industrial Corridor Highway. Next, the Dhulian Bridge is located between which two locations? Pakur and Malda. What will the Narayanpur Majuli Bridge connect? Shuddha uttor Narayanpur and Majuli. Which bridge is part of the proposed Greenfield Expressway between Chhapar and Borpeta? Kute kita hobo. Tarmane Sambati Odubi Bridge, Barjna Moina Moinbari Bridge, Balkuri Borpeta Bridge, all of the above. Go to it. What is the purpose of the Barjna Moinbari Bridge? Shuddha uttor to connect Chhapar and Borpeta on an expressway. What is the length of the Numaligarh Gohapur under river tunnel? 15.6 km. How deep below the river bed will the Numaligarh Gohapur under river tunnel be? 22 meters. The total route length including the tunnel and approach roads is approximately 33 km. The Numaligarh Gohapur tunnel will shorten the Gohapur Numaligarh route by how many kilometers? 2 to 3. What is the estimated cost of the Numaligarh Gohapur under river tunnel? 12,807 crore. What is one of the primary purposes of the Numaligarh Gohapur under river tunnel? Shuddha uttor to protect Kaziranga National Park by diverting traffic. What safety features will be incorporated in the Numaligarh Gohapur tunnel? Sensors, CCTV and automated traffic control system. What is the name of the bridge that connects Siranganj and Tangel on the either side of the Jamuna Brahmaputra river? Shuddha uttor Bongbandhu Bridge. The Bongbandhu railway bridge is currently under construction. It will connect what? Bongbandhu East and West railway station. Okay, to yate hamurisu. Priya darshok, about Assam and its people Hitanor pora TETৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'তে ডিসকাস কৰিম বিশেষকৈ মাধৱদেৱ তেওঁৰ জীৱনী তেওঁৰ ভূমিকা তেওঁৰ ধৰ্ম তেওঁৰ ৰচনাৱলী ইত্যাদি বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল হু ওয়াজ মাধৱদেৱ's গুৰু সিম্পল প্ৰশ্ন প্ৰায় আৰম্ভ কৰিছো মাধৱদেৱৰ গুৰুৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which religious movement is Madhavdev associated with কি ধৰ্মীয় মুভমেন্ট লগত তেওঁ জড়িত সকলোৱে জানোৱে এক শৰণ ধৰ্ম এক শৰণীয় ধৰ্ম নেক্সট what is Madhavdev's most notable work তেওঁৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যটো কি আছিল ৰচনাৱলী গীতা ভাগৱত গীতা নামঘোষা বেদাস নামঘোষা আছিল Next, what type of songs is Madhavdev known for composing? কেনে ধৰণৰ সংগীত বা গীত মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল ভজনস বৰগীতস কীৰ্তনস ৰাগাস বৰগীতস
When did Madhavdev pass away? কেতিয়া তেওঁ মৃত্যু হয়? 1489, 1568, 1596, 1650, 1596. Next, before embracing Ek Sarana Dharma, Madhavdev was a worshipper of which religion? Ek Harana Dharma লোৱাৰ আগত তেওঁ কি ধৰ্মৰ ৰূপত বিশ্বাস বা তেওঁ পুজিছিল? হিন্দুইজম, শিখিজম, শৈভিজম, শাক্ত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল, মানে শক্তিপীঠৰ লগত জড়িত। নেক্সট, what role did Madhavdev play after the death of Srimanta Shankardev? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত মাধৱদেৱে কি ভূমিকা ল'লে? ৰিলিজিয়াছ ছাকচেছৰ, পলিটিকেল ছাকচেছৰ, আৰ্টিষ্টিক ছাকচেছৰ, both religious and artistic successor. শুদ্ধ উত্তৰ ডি, দুটাই তেওঁ কাৰ্য ল'লে, ৰিলিজিয়াছ আৰু আৰ্টিষ্টিক ছাকচেছৰ, উত্তৰাধিকাৰী। নেক্সট, where was Madhavdev born? তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? বৰপেটা, লেটেকু পুখুৰী, নাৰায়ণপুৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ। লেটেকু পুখুৰী, নাৰায়ণপুৰ। In which year did Madhavdev pass away? কেতিয়া তেওঁ মৃত্যু হয়? 1596. Where did Madhavdev die? ক'ত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ ভেলা সত্ৰ, কোচ বিহাৰ। What religious philosophy did Madhavdev follow? বুদ্ধিজম, জৈনিজম, বৈষ্ণৱিজম, এইটো আমি জানো সকলোৱে। বৈষ্ণৱিজম, বিষ্ণুকেই ওৱান গড বুলি ভাবি লৈছিল। হিন্দু ধৰ্মতো বহুতো দেৱ দেৱী আছে, গতিকে তাতেই বিষ্ণুক নাম্বাৰ ওৱান বুলি ধৰি লৈছিলে আৰু সেইবাবে বৈষ্ণৱিজম বুলি কয়। নেক্সট, হু ৱাজ, জানে আপোনালোকে, মই এনে কৈছোঁ আৰু, হু ৱাজ মাধৱদেৱছ গুৰু? এইটো ডিছকাছ কৰা হ'ল, এইটো সামৰিছোঁ। উইচ টাইটেল অৰ অনাৰ ইজ মাধৱদেৱ ভেনেৰেটেড উইথ? মাধৱদেৱৰ কোনটো টাইটেল দিয়া হয়? চেইণ্ট, মহাত্মা, মহাপুৰুষা, আচাৰ্য, মহাপুৰুষা। হোৱাট ইজ দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডেডিকেটেড টু মাধৱদেৱছ বাৰ্থ প্লেচ? মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ লগত জড়িত সকলো তথ্য এটা ৱেবছাইট এটা আছে, সেইটো ক'ত আছে? তাৰ নামটো আছে www.madhavjanmakshetra.letegupukhuri.in. Which religious organization is associated with Madhavdev's teaching? শুদ্ধ উত্তৰ ডাইৰেক্ট যাওঁ, এক সন্না ধৰ্ম। কেতিয়া জন্ম হৈছিল ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, 1489। তেওঁৰ পিতৃ বা মাতৃ, পেৰেণ্টছৰ নাম কি আছিলে? গোবিন্দাগিৰি ভূঞা এণ্ড মনোৰমা। Where was Madhavdev born? Baligrama, Lakhimpur district. Who was Govindagiri Bhuya? A descendant of Kandivara. In which modern day country was Govindagiri a Mazindar? শুদ্ধ উত্তৰ Bangladesh. Why did Govindagiri migrate to Bordua, Nagaon district? শুদ্ধ উত্তৰ due to warfare between Boro Bhuya and the Kocharis. Who provided shelter to Govindagiri and his family at Letegupukhuri? শুদ্ধ উত্তৰ Harisingya Bora. Where did Madhavdev receive his early education? Narayanpur. What was the historical conflict during Madhavdev's early life? শুদ্ধ উত্তৰ warfare between the Boro Bhuya and the Kacharis. What prompted Madhavdev's family to move to Habung near Dhokwakhana? শুদ্ধ উত্তৰ famine, মানে মানুহ দুৰ্ভিক্ষত ভোগিছিল, সেইবাবে তেওঁলোক গুচি গ'ল। Who provided shelter to Madhavdev's family at Habung? শুদ্ধ উত্তৰ ঘাগৰি মাঝি, a boatman. Next, where was Madhavdev's sister Urvasi born? Habung. To whom was Madhavdev's sister Urvasi married? Goyapani, a Bhuya. Where did Madhavdev continue his education after leaving his mother and sister? Banduka. Who was Madhavdev's teacher during his stay at Banduka? Rajendra Adhyapak. What subjects did Madhavdev study under Rajendra Adhyapak? শুদ্ধ উত্তৰ Tantras, Tarkashastra and Puranas. What happened soon after Madhavdev completed his education at Banduka? শুদ্ধ উত্তৰ his father Govindagiri passed away. Next, what trade did Madhavdev engage in after returning to his brother-in-law Goyapani? শুদ্ধ উত্তৰ betel leaf and areca nut trade. Why did Madhavdev return to Dhuahat from Banduka? Due to his mother's failing health. What religious practice was Madhavdev initially devoted to before meeting Srimanta Shankardev? Discuss কৰিছিলোঁ Shaktism.
What when prompted Madhavdev to consider sacrificing 2 goats to the goddess, his mother's illness, who refused to procure goats to Madhavdev's intended sacrifice, leading to a debate, Uddhautar Goyapani Ramdasa, who took Madhavdev to meet Srimanta Sankardev, Uddhautar his brother-in-law Goyapani renamed Ramdasa. How long did debate between Madhavdev and Srimanta Sankardev last? Uddhautar 4.5 hours. Which text did Srimanta Sankardev quote from during his debate from Madhavdev, the Bhagavata Purana? At what age did Madhavdev accept Srimanta Sankardev as his guru? Uddhautar 32 years. What significant decision did Madhavdev make after converting to Eksarana Dharma? He broke his betrothal and resolved never to marry. Betrothal. Betrothal and resolved never to marry. Betrothal. How did Srimanta Sankardev refer to Madhavdev after their close association? Uddhautar, his Prana Bandhava, friend of the soul. In which year did Madhavdev's conversion to Eksarana Dharma occur? 1532. Who did Srimanta Sankardev appoint as his spiritual successor before his death? Madhavdev. What advice did Sankardev give to his son Ramananda on his deathbed regarding spiritual instruction? To receive spiritual instruction from Madhavdev, who succeeded Srimanta Sankardev as the leader of the Eksarana Dharma after his death? Uddhautar Madhavdev. In the first year of his leadership, Madhavdev faced opposition from which disciple of Srimanta Sankardev? Damodar Dev. What was the result of the disagreement between Madhavdev and Damodar Dev? Uddhautar Haba. A schism occurred and Madhavdev severed all connections with Damodar Dev. During his tenure as the leader of Eksarana Dharma, what was one of Madhavdev's main activities? Uddhautar, propagating the teachings of Srimanta Sankardev. Where did Madhavdev pass away in 1596? Uddhautar, Madhupur, Satra, Koch Bihar. What was the primary cause of the schism between Madhavdev and Damodar Dev? Disacknowledgement of Madhavdev's leadership by Damodar Dev. What role did Madhavdev play after taking charge as the pontiff of Eksarana Dharma? Uddhautar, he actively engaged in proselytizing and cultural promotion. Which of the following is considered one of Madhavdev's most important literary works? Namgukha. What is the alternate name of Namgukha, known for its extensive collection of couplets? Uddhautar, Hazare Gukha. Which of Madhavdev's works was translated into English as the Divine Verses in 1907 by Saroj Kumar Datta? Uddhautar, Namgukha. Madhavdev is credited with composing how many Borgits? 191. Important, important. Aru নামঘোষা ইংৰাজী অনুবাদ কি আছিল কোনে কৰিছিল দ্য ডিভাইন ভাৰ্চেছ বুলি কৰিছিল 1907ত সৰোজ কুমাৰ দত্তই আৰু মাধৱদেৱে কিমান বৰগীত লিখিছিল 191 Next, which of the following is Madhavdev's first literary work focused on the creation and destruction of the world? Janma Rahasya. Madhavdev composed a third chapter of which important text after losing 2 chapters written by his guru Srimanta Sankardev? Kirtan Gukha. Which work of Madhavdev is a collection of one-act plays also known as Jhumuras? Jhumuras. Uddhautar, Pimpara Ghosua. Next, which among the following is not a Jhumura, one-act play written by Madhavdev? Uddhautar, Ramayana, Bhabartha. Baki khini hoy Arjun, Bhanjan, Surdhara, Bhumi, Letua. Next, what is the name of Madhavdev's long poem praising his guru Srimanta Sankardev? Srimanta Sankardev the guru asile ami janu তেওঁ প্ৰশংসা কৰে তেওঁ এটা কবিতা লিখিছিল নামটো কি গুৰু ভতিমা Which of Madhavdev's works is an Assamese rendering of the Adi Kanda of Valmiki's Ramayana? Uddhautar, Adi Kanda translation. What is the central theme of the scripture Namgukha by Madhavdev? Praise and chanting of Krishna's name.
In which language was the Namgokha originally written by Madhav Dev? কি ভাষাত লিখিছিলে originally অসমীয়াতে লিখিছিলে? During which period did Madhav Dev compose the Namgokha? 1568 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1596 ৰ ভিতৰত. What is the title of English version of the Namgokha translated by Saroj Kumar Datta? এটা আমি ডিসকাস কৰিছিলো শুদ্ধ উত্তৰ The Divine Verses. When was the second paperback edition of the Divine Verses with an English glossary published? Second published হৈছিলে 2017 চনত. Who translated the bilingual version of the Namgokha published in 1957? শুদ্ধ উত্তৰ Hara Mohan Das. Where was the bilingual version of Namgokha published in 1957? Vrindavan. Which theological university published the bilingual version of the Namgokha? Vaishnava Theological University, Vrindavan. What does the term Borgit literally mean in Assamese? Celestial songs. Who were the main composers of Borgits? Madhav Dev and Srimanta Sankardev. During which centuries were Borgits composed? Shuddha uttar 15th to 16th century. In which religious and cultural settings are Borgits primarily sung? Satras and Namghars. Dhanyavad. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিকেল কুৱেশ্যন এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিম। জিঅ'গ্ৰাফিকেল বিশেষকৈ আজি আমি নদীৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। অসমৰ প্ৰধান নদী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা এই ভিডিঅ'টিত MCQ সলিউশ্যনৰ দ্বাৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল What was the early name given to the Brahmaputra river by the Kosari group? Kosari group বা কছাৰী সকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক আৰম্ভণিত বা তেওঁলোকৰ বহুত আগৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কি নাম দিছিলে? দিলাও, যমুনা, গংগা, তিস্তা। শুদ্ধ উত্তৰ দিলাও। Next, according to early Greek accounts, how was the Brahmaputra river referred to? Greek ৰেকৰ্ডৰ মতে, গ্ৰীকৰ ব্যাখ্যা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি বুলি তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিছিল? তিস্তা, ডিয়াড্ৰেন্স এণ্ড অডিয়েন্স, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যমুনা। শুদ্ধ উত্তৰ ডিয়াড্ৰেন্স এণ্ড অডিয়েন্স এই দুটা নামেৰে তেওঁলোকে কৰিছিলে। নেক্সট, which district were originally part of the course of the lower Brahmaputra before it changed its path? তলৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰিজিনেলি লোৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোৰ্চ আছিল কিন্তু নদীয়ে নিজৰ পথ সলনি কৰিছিল? ৰাজশ্বাহী এণ্ড ঢাকা, জামলপুৰ এণ্ড মাইমেনছিং, গুৱাহাটী এণ্ড ডিব্ৰুগড়, চিttগং এণ্ড চিলহেট। শুদ্ধ উত্তৰ জামালপুৰ এণ্ড মাইমেনছিং। Next, what is the current name of the old course of the Brahmaputra which still carries some water? তলৰ কোনটো বৰ্তমান মানে এতিয়াও আছে বুলি কৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পুৰণা কোৰ্চ হয় য'ত এতিয়াও পানী পোৱা যায়? গংগা, যমুনা, ওল্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সালাংগী। ওল্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়াও আছে। নেক্সট, what event in 1787 is believed to have triggered the recent change in the main course of the Brahmaputra? 1787ত এনে কি ঘটনা হৈছিল যাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিজৰ কোৰ্চ সলনি কৰিছিল? ৰাস্তা বুলি ক'ব পাৰোঁ। Severe flooding of the Tista River, earthquake in the region, cyclone in the Bay of Bengal, a volcanic eruption. শুদ্ধ উত্তৰ severe flooding of the Tista River. তিস্তা নদীত বহুত ব্যাপকভাৱে বানপানী হৈছিল। Next, what was one of the main rivers flowing between the Rajshahi and Dhaka division in the mid-18th century? Ganga, Salangi, Yamuna, Brahmaputra. Salangi. Next, in 1809, who wrote about the new channel between Bhawanipur and Devanraj? 1809 চনত কোনে নিউ চেনেল বিষয়ে কৈছিল ভাৱানপুৰ আৰু দেৱানৰাঞ্জৰ মাজত? ফ্ৰান্সিছ বুকেনন হেমিল্টন, ষ্টাৰবো, কাৰ্টিয়াছ নে আলেকজাণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট? ফ্ৰান্সিছ বুকেনন হেমিল্টন। Next, what was the condition of the old Brahmaputra channel by 1830? It was a powerful river. It was navigable only by large ships. It had become insignificant and navigable by small boats. It had completely dried up. It had become insignificant and navigable by small boats. Next, which countries share the waters of the Brahmaputra river? তলৰ কোন কেইটা দেশে
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী পায় ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ নেপাল ইণ্ডিয়া তিব্বত বাংলাদেশ চাইনা ইণ্ডিয়া নেপাল ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বাংলাদেশ ইণ্ডিয়াই পায় তিব্বতে পায় আৰু বাংলাদেশে পায় Next, in the 1990s and 2000s, what plan was speculated regarding the Brahmaputra River? 1920 পৰা 2000 চনলৈকে কি প্ল্যান মানে হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুলি মানুহে সন্দেহ কৰিছিল Diverting the river to the south of Tibet, building a dam to divert the river's water to the north, constructing a bridge across the river, diverting the river through Bangladesh into the Bay of Bengal, Uddhautar building a dam to divert the river's water to the north. Next, in which year did China confirm the construction of the Jangmu Dam on the Brahmaputra River? Brahmaputra ৰিভাৰৰ ওপৰত জাংমু ডেম চাইনাই বনাইছিলে কিমান চনত 1990 2000 2010 2015 2010 তেওঁলোকে কোৱা মতে মানে তেওঁলোকেতো কনফাৰ্ম নাই কৰা আৰু আটাইতকৈ ওখ ডাঙৰ ডেম বনাই আছে আৰু যদি হেতু কেনেবাকে খেলিমেলি হয় তেতিয়াহলে পানীৰ তলত কিন্তু অসম যোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি Next, what assurance did China give India regarding the Jangmu Dam project? যেতিয়া ইণ্ডিয়া কথাটো গম পালে তেতিয়া ক'লে চাইনা যে এটো আপোনালোকে কি কৰিছে এটোটো আমাৰ কাৰণে বিপদ হ'ব তেতিয়া চাইনাই মানে কি ধৰণৰ এসুৰেন্স দিছিলে ভাৰতবৰ্ষক It would improve water flow to India. It would not affect the downstream flow to India. It would increase the water supply to Bangladesh. It would provide hydropower to Assam. Uddhautar. It would not affect the downstream flow to India. Eko nohoy bole koisile. Eko nohoy chinta nokoribo. Next, what document did 25 leading experts from the basin countries issue in 2010 regarding water security? Uddhautar. The Dhaka Declaration on Water Security. Next, what does the 1997 UN Water Courses Convention allow basin countries to do regarding upstream dams? Uttar hobo, it allows the construction of dams upstream. What is a potential area of cooperation between China, India, and Bangladesh concerning the Brahmaputra River? Transboundary water navigation. Uttar. Why has there been growing opposition in Assam regarding Chinese dam construction on the Brahmaputra? অসমৰ সচেতন লোকে আন্দোলন কৰি আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ওপৰত মানে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেটো মাউথ মানে যেটো অৰিজিন প্লেস হেটো বহুত উখ পৰ্বত মাউন্ট কেলাসত চেমায়ুংডুং বুলি এটা জায়গা আছে এটো মানে মান সৰোবৰ লেকৰ কাষত তো তাৰ পৰা ওলাইছে বুলি কয় আৰু বহুত আপস্ট্ৰিম হয় বহুত ওপৰৰ হয় তো ওপৰৰ পৰা ডাউন হৈ একেবাৰে পদ্মা নামেৰে বাংলাদেশত হেক হয়গে বহুত মানে দূৰণীয়া যাত্ৰা আৰু ওপৰৰ পৰা ওপৰত যদি ড্যাম বনাই দিয়ে তেতিয়াহলে আমাৰ কিন্তু দিগদাৰ হোৱাটো খাটাং কথা এটো হবই দিগদাৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰজেক্ট কৰিছে বহুত অৰুণাচলত কৰিবলে কিন্তু বহুত অপজিশন হৈ আছে এতিয়ালৈকে এতিয়া ইয়াত কৈছে যে why has মানে কিয় অসমত মানে বহুত বেছি আন্দোলন হৈছে ইয়াক লৈ উদ্ধৌতৰ concerns about the environmental impact on Assam's ecosystem fears of increased flooding in Assam বহুত বেছি বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা Next, what is the main concern of India regarding China's dam construction on the Brahmaputra River? Uddhautar. The dam will have significant effects on the downstream flow to India. বহুত বেছিকে পানী আহি যাব যেটো মানে ইয়াত ইমান জায়গা নাই কত হ'ব What did Chinese scientists argue at the Kathmandu workshop in 2009 about diverting the Brahmaputra River that it was not feasible to undertake such a diversion? Scientists বোৰেও কৈছে যে এটো মানে নদীটোক মানে ডাইভার্ট কৰিব নালাগে বেলেগ এটা ৰাস্তালে নিব নালাগে কৈছে চাইনিজ কিন্তু চাইনাটো দিগদাৰ আছে তাত নালাগে বুলি ক'লে উৰাই দিব Okay, according to the Dhaka Declaration on Water Security, what did the experts call for? Uddhautar, exchange of information during low flow periods. What aspect of international law offers some relief to lower riparian countries like India and Bangladesh concerning upstream dams? Customary law hetuk follow koibo dise.
What is one of the possible benefits of transboundary water cooperation between China, India, and Bangladesh? Udhautar, improve navigation of the Brahmaputra River. Next, which country's government has made claims about the impact of Chinese dams on the Brahmaputra despite local opposition? India. Which even in 2010 confirmed that China was building the Jiangmu Dam on the Brahmaputra. Udhautar, a Chinese press release on hydropower projects. Next, how many people live in the delta of the Brahmaputra River? Udhautar, 130 million. How many people live on the riverine island of the Brahmaputra River? Eto gom pae 6 lakh. Why is the annual normal flood of the Brahmaputra important for local populations? It provides moisture and fresh sediment to the floodplain soils, aiding agriculture. Next, what are the two seasonal rice varieties that rely on the floodwaters of the Brahmaputra? Au and Aman. What is the main source of protein for many rural populations living along the Brahmaputra River? Udhautar, fish from the floodplain and ponds. How does the floodplain support agricultural and marine farming? Udhautar, by improving soil quality with fresh sediments from the floodwaters. ইয়াত এইটো অলপ বেলেগ প্ৰশ্ন এইটো সেইকাৰণে বাদ দিছোঁ আৰু হোৱাট ইয়েৰ ৱাজ দ্য জেংমু ডেম কমপ্লিটেড 2015 চনতে কমপ্লিট হৈছিলে which hydroelectric project is located on the Jebuku River in Singeste? এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শুদ্ধ হোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব লালহো hydroelectric project. What year was the Pangdu Hydro Power Station completed? Udhautar 2013. এইবোৰ সব চাইনাৰ হয় চাইনা মানে তিব্বতৰ China occupied Tibet বুঝছেনে Which hydropower station was completed in 2010? Jiacha hydropower station. The Jikong hydropower station was completed in which year? 2007. ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল হিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰে ভিতৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which term describes Narayana's quality of being the redeemer of sinners? Redeemer of sinner মানে পাপৰ পৰা মুক্তি দিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো নাৰায়ণৰ কোৱালিটিয়ে আমাক পাপৰ পৰা মুক্তি দিয়ে ভক্ত বৎসলা পতিত পাৱনা দীনবন্ধু করুণাময়া শুদ্ধ উত্তৰ পতিত পাৱনা নেক্সট প্ৰশ্ন what is the nature of the worship practiced in ek sarana dharma regarding other deities worships all gods equally exclusively worships Narayana excluding other gods focuses on animal sacrifices to various gods incorporate ideal worship of multiple deities Buddha Uttar exclusively worships Narayana excluding other god matro ekhoroniya dharmot Narayanaকে পূজা কৰে আৰু বেলেগ গডক নকৰে next which of the following qualities make Narayana attractive to devotees in ek sarana dharma his wealth and power his form and appearance his auspicious attributes and moral qualities his role as a war deity Buddha Uttar his auspicious attributes and moral qualities next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এই প্ৰশ্নটি হ'ল which form of devotion is primarily practiced in ek sarana dharma nirguna bhakti devotion to formless god janana yoga path of knowledge darsya bhakti devotion as a servant to god kundalini yoga awakening of energy centers Buddha Uttar darsya bhakti devotion as a servant to god next prashna who is the supreme entity and object of devotion in ek sarana dharma shiva brahma krishna ne indra Buddha Uttar krishna next in ek sarana dharma krishna is equated with which supreme reality avatar of vishnu parama brahma the son of nanda a demigod Buddha Uttar parama brahmar মানে avatar বুলি কোৱা হয় next what is the philosophical view of krishna in ek sarana dharma a lesser deity among many gods an incarnation of shiva the supreme spirit param brahma a mythical hero
শুদ্ধ উত্তৰ দ্য সুপ্ৰিম স্পিৰিট পৰম ব্ৰহ্মা নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল একৰ্ডিং টু এক sarana dharma what is the relationship between Brahman, Vishnu and Krishna? They are considered separate entities. Brahman is higher than Krishna and Vishnu. They are fundamentally one and the same. Krishna is subordinate to Brahman. They are fundamentally one and the same. Sab eke boli koa hoy. In ek sarana dharma, what causes the jiva, individual soul, to suffer? Lack of knowledge, maya, illusion, anger and hatred, physical desires, maya, illusion. এইটোৱে মানুহক কষ্ট দিয়ে মায়া মোহ মায়া নেক্সট what is the state called when the jiva attains liberation mukti by removing maya maya আঁতৰাই কেতিয়া মানুহে লিবাৰেশ্যন পায় আৰু সেই ষ্টেটক কি বুলি কোৱা হয় স্বৰ্গ জীৱন মুক্তি সংসাৰ কৰ্মা ইয়াক কোৱা হয় জীৱন মুক্তি নেক্সট which type of mukti liberation is specifically rejected in ek sarana dharma salokya sayujya sarupya samipya sayujya next why is sayujya mukti complete absorption in god rejected in ek sarana dharma it is considered impossible to achieve it deprives the jiva of the bliss of bhakti it is against the Vedic scriptures it is seen as a punishment rather than a reward শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it deprives the jiva of the bliss of bhakti next প্ৰশ্ন ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ এক sarana ধৰ্মতে ফোকাসটো কৰিছো how does ek sarana dharma view the relationship between bhakti devotion and mukti liberation শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ bhakti is an end in itself not merely a means to mukti Next, what does Madhavdeva emphasize in the opening of his Namghosa regarding the preference of devotees? The desire for wealth, the preference for Sayujya Mukti, the preference for devotion over Mukti, the rejection of all forms of worship, Huddha Uttar, the preference for devotion over Mukti. Next, according to Ek Sarana Dharma, what happens when the ego, ahamkara, is destroyed in jiva? Uddhautar, the jiva perceives itself as a Brahma. Like, যেনে আমি প্ৰায় শুনিছোঁ চেক্ৰেট গেমছৰ সেই চিৰিজত যে কবি কবি লাগতা হে মে আপুনি ভগৱানে তেনেকুৱা যে সেইটো হৈ যায় মানে নিজকে ব্ৰহ্মা বুলি ভাবিব লয় মানুহে যদি মানুহৰ ইগোটো বাঢ়ি যায় মই হেনেকৈ বুজি পাইছোঁ ইয়াত okay next in ek sarana dharma what does Krishna Narayana koa hoy represent as per his role in creation Uddhautar both the cause and effect of creation next how does ek sarana dharma view the relationship between Krishna and Narayana Uddhautale jao Krishna is identical to Narayana and is not merely a partial manifestation next in ek sarana dharma in which form is Narayana primarily worshipped Uddhautar as Krishna next according to ek sarana dharma where does Krishna as described in the Bhagavad Purana reside Uddhautar Vaikuntha next which form of devotion bhava is primarily emphasized in ek sarana dharma's worship of Krishna madhura bhava vaitsalya bhava dasya bhava balya bhava ne sakhya bhava Uddhautar dasya bhava servitude and balya bhava childlike devotion next what type of devotional sentiment prevalent in other Krishna based religions is notably absent in ek sarana dharma dasya bhava sakhya bhava madhura bhava balya bhava madhura bhava romantic love next which of the following is a distinctive feature of ek sarana dharma compared to other Krishna based traditions like those of Chaitanya or Vallabhacharya Uddhautale jao direct absence of madhura bhava in devotional practices next prashna which forms of Krishna worship are different from one practice in ek sarana dharma Uddhautar all of the above a gutei gita Radha Krishna worship in Chaitanya Vaishnavism Gopi Krishna worship in Vallabhacharya's tradition Rukmini Krishna worship in Namdeva's tradition next prashna le jao
In Eksarana Dharma, the worship of Krishna is mainly associated with which qualities? কোনটো কোৱালিটিৰ লগত জড়িত হয় শুদ্ধ উত্তৰ his compassionate and childlike qualities. Next, which of the following is not one of the four principles kari vastu of Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ পূজা পূজা ইয়াত নকৰে Eksarana Dharma চাৰিটাৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল আছে তেওঁলোকৰ নাম কৰে তেওঁলোকে তাৰপিছত ভকত কৰে দেৱা আছে কিন্তু পূজা এইটো নাই. Next, what is the significance of the principle Nam in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ chanting and singing the name and qualities of God. Next, the principle of Deva in Eksarana Dharma emphasizes what? শুদ্ধলৈ যাওঁ the worship of a single God, Krishna. তাকে দেৱা বুলি কয়. Next, who introduced the principle of Guru in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাধৱদেৱে গুৰু এই শব্দটো আনিছিল. Next, the principle Bhakot in Eksarana Dharma refers to what? শুদ্ধ উত্তৰ the association or congregation of devotees তাক কয় ভকত. Next, at what stage are the four principles Karivastu explained to followers in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ during the initiation ceremony or Horon Lua. The principle Nam typically involves chanting which of the following names? Rama, Krishna, Narayana, Hari. এইকেইটাতে সীমাবদ্ধ থাকে. Next, which of the following best describes the role of a guru in the context of the four principles of Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ the guru acts as a spiritual perceptor. Next, who defined the principles of Nam, Deva and Bhakat in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ Shankardeva. Next, which of the four principles was specifically introduced by Madhavdev? শুদ্ধ উত্তৰ Guru. Which of the following is considered the most important religious text in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Bhagavata Purana মানে Bhagavata. Next, which specific part of the Bhagavata Purana is especially significant in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ Book 10 Dashama. Who primarily translated the Bhagavata Purana into Assamese? মানে অসমীয়াত কোনে এইটো কৰিছিলে শংকৰদেৱাই কৰিছিলে. How many cantos of the Bhagavata Purana did Srimanta Shankardeva transcreate? শুদ্ধ উত্তৰ 10 complete and partial. Which of the following is not one of the three other significant religious texts in Eksarana Dharma? Bhagavad Gita. Ratnavaliও হয় নামঘোষাও হয় কীৰ্তন ঘোষাও হয়. Next, who composed the কীৰ্তন ঘোষা? আমি জানোৱে সকলোৱে শংকৰদেৱ. Nam Ghukha and Ratnavali were composed by which influential figure in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ মাধৱদেৱে নাম ঘোষা আৰু ৰত্নাৱলী আনিছিলে. Okay. Next, which text among the following is a collection of hymns and songs used in congregational singing in Eksarana Dharma? শুদ্ধ উত্তৰ নাম ঘোষা. The transcription of the Bhagavata Purana into Assamese was carried out by several individuals, but who is credited with the majority of the work? শুদ্ধ উত্তৰ 10 different individuals, chiefly Srimanta Shankardeva. Which text served as a compendium of Shankardeva's teachings and was composed by Madhavdev? শুদ্ধ উত্তৰ Ratnavali. তাত শংকৰদেৱৰ টিচিংছবোৰ আছে. Next, what caused the featuring of Eksarana Dharma into four Sangatis subsects? কিমানত আছিল? Disagreement over the leadership after the death of Srimanta Shankardeva. Which subsect of Eksarana Dharma was formed by the followers of Damodar Dev and Haridev after their disagreement with Madhavdev's leadership? এইটো হ'ব Brahma Sangati. Which of the following elements was reintroduced by the Brahma Sangati after its formation? Vedic ritual. Which group is the Brahma Sangati named after? Damodar Dev. Next, what distinguishes the Brahma Sangati from the other Sangatis in terms of worship? Worship of deities including Krishna and Rama with image worship. Next, who was the leader of the Purush Sangati after the death of Madhavdev? Purushottam Thakur. What is the central emphasis of the Purush Sangati? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাম, chanting the name of God. Which of the following is tolerated to some extent by the Purush Sangati? শুদ্ধ উত্তৰ worship of images. Which Sangati emphasized the position of Shankardeva among the hierarchy of gurus? শুদ্ধ উত্তৰ Purush Sangati. Which subsect of Eksarana Dharma is particularly associated with Brahmin Satradhikars? শুদ্ধ উত্তৰ Brahma Sangati. Who initiated the Purush Sangati after the death of Madhavdev? Purushottam Thakur and Chaturbhuj Thakur. What is the central focus of the Purush Sangati?
শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ নাম chanting the name of God. Which of the following practices is tolerated in the Purush Sangati to some extent? Idol worship, Murti Puja. What does the Nika Sangati emphasize? Shuddha uttor hobo strict codes of purity and cleanliness. What distinguishes the Nika Sangati in terms of religious practices? Shuddha uttor strict prohibition of idol worship. Nika Sangati. Which leader is particularly emphasized in the Nika Sangati? Madhav Dev. What is the primary emphasis of the Kala Sangati? Shuddha uttor Guru worship. What was the distinctive characteristic of the Kshatriya in the Kala Sangati? Considered the physical embodiment of the Deva. Which sect was responsible for the Moa Maria rebellion against the Ahom royalty? Shuddha uttor Kala Sangati. Which Satra in the Kala Sangati received royal patronage? Shuddha uttor Dihing Hatra. What are the Satras in the context of the Ek Saranath tradition of Vaishnavism? Shuddha uttor institutional centers associated with the Ek Saranath tradition. In which Indian states are Satras primarily found? Assam. Here are the Satras generally how are the Satras generally organized? Independent of each other under the control of individual adhikara, Satradhikar. How many Satras are there in the Ek Saranath tradition? 100. Themali. 100টা সত্ৰ বোলে আছে. What is the role of the adhikara or Satradhikar in the Satra system to control and lead the Satra? What is the minimum function of a Satra in the Ek Saranath tradition? Shuddha uttor to maintain prayer house, Namghar or Kirtanghar and initiate disciples. Which kingdoms were crucial in the spread of the Ek Saranath religion in the 17th century? Koch and Ahom kingdoms. What is the role of a Satra in the lay disciples' lives? Shuddha uttor to control them by village namghars and extract taxes and duties. What are Satras with relics of principal preceptors or places where they live called? Shuddha uttor Than. When did the Neo-Vaishnavite Satra culture begin and who played a key role in its establishment? Shuddha uttor jao 16th century Shankardeva. How many Satras are reported to be present according to the Assam Satra Mahasabha? Shuddha uttor 862. What challenge has the orthodoxy of the Satras faced since the early 20th century? Reform movements, notably under the Hankara Hangha. What is the central feature of Satras architectural layout? Shuddha uttor a prayer hall, Namghar or Kirtanghar. What is the purpose of the Manikut in a Satra? Shuddha uttor to hold the main object of worship, usually a Bhagavad Purana manuscript or an idol. What is asana in a Satra? Shuddha uttor a wooden structure with carved lions containing the main object of worship. What is the role of a Satradhikar in a Satra? To be a high officer of the Satra and oversee the activities of the monks Bhakats. How were the structures of the Satras initially constructed? Shuddha uttor using bamboo, wood and thatch. Thatch মানে খেৰ. What role do Satras play in Assamese society beside religious duties? They play cultural and historical roles, including the development of Satra dance. Which of the following is a key feature of Satra's socio-religious hierarchy? Shuddha uttor the Satradhikars can come from tribal or lower caste origins, as seen in the historical example. মানে সত্ৰৰ socio-religious hierarchy এটা উদাহৰণ যে ইয়াত সত্ৰাধিকাৰ যিকোনো মানে কাষ্টৰ পৰা আহিব পাৰে, ট্ৰাইবেলৰ পৰাও আহিব পাৰে, লোৱাৰ কাষ্টৰ পৰাও আহিব পাৰে. How did the Satras evolve after Shankardev's lifetime? They divided into 4 sects: Brahmasmati, Purusasmati, Sammati, Nikhasmati, Kalasmati in the late 16th century. Which sect within the Ek Saranath tradition was formed by Damodar Deva and represented Brahmanical practices and ritualism? Shuddha uttor hobo Brahma Samhiti. What was the primary feature of the Brahma Samhiti? Shuddha uttor it brought back the caste system to its original form but still followed Shankardeva's Nam Dharma. Who was initiated into the Vaishnava order by Damodar Deva, the founder of Brahma Samhiti? Shuddha uttor Naranarayan, the Koch king. Which Satra became the most popular among the Purusamhati sect? Purusamhati. Shuddha uttor Bordwa Satra. Which sect is known for placing a strong emphasis on aestheticism and was founded by Mathura Dasa and Padma Atta? Shuddha uttor Nikasmati.
ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম যোৱা কিছু ভিডিঅ' মই শংকৰদেৱৰ ওপৰতেই বনাইছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো একেই হ'ব শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত বহুতখিনি কথা আমি জানিব লাগে তাৰ লগত জড়িত বহুখিনি প্ৰশ্ন এই টপিকৰ লগত জড়িত বহুতো প্ৰশ্ন আমি যদি জানি থওঁ তো নিশ্চয়কৈ আমাক সহায় কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ Where did Shankardev settle after moving around in the Koch kingdom? কোচ কিংডমৰ গোটেই চাৰিওফালে ঘূৰি শংকৰদেৱে শেষত ক'ত ছেটেল হ'ল সোণপুৰা পাটবাউচি গংমাও বৰদোৱা শুদ্ধ উত্তৰ পাটবাউচি নেক্সট হোৱাট ডিড শংকৰদেৱ কনষ্ট্ৰাক্ট এট পাটবাউচি পাটবাউচিত শংকৰদেৱে কি বনাইছিলে এ টেম্পল এ সত্ৰ এ কীৰ্তনঘৰ এ স্কুল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ কীৰ্তনঘৰ নেক্সট who was entrusted by Shankardev to initiate Brahmin disciples. শংকৰদেৱে কাক ব্ৰাহ্মণ ডিচাইপল লোৱাৰ বাবে দায়িত্ব দিছিলে মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ চক্ৰপাণি দ্বিজা গোবিন্দা শুদ্ধ উত্তৰ দামোদৰদেৱ নেক্সট what sect did Damodardev later become the founder of Eksarana sect, Brahma Sangati sect, Vaishnavism sect, Bhakti sect. শুদ্ধ উত্তৰ Brahma Sangati sect. Next, which of the following works was not completed by Shankardev at Patbausi? Bhagavata Purana rendering, Kirtan Ghosa, Adi Kanda of Ramayana, Harishchandra Upakhyana. শুদ্ধ উত্তৰ Harishchandra Upakhyana. Next, who did Shankardev instruct to translate the last canto of the Ramayana? Uttarakanda, Madhavdev, Damodardev, Govinda, Madhav Kandali, Madhavdev. Next, how many plays did Shankardev write during his time at Patbausi? 2, 4, 5, 6, 4. Which of the following plays written by Shankardev at Patbausi is lost? Rukmini Harana, Parijat Harana, Keli Gopala, Kansa Bada. Next, how many Borgits remain today from the 240 that Shankardev lent to Kamala Gayan? 10, 20, 34, 50. শুদ্ধ উত্তৰ 34. Next, what unfortunate event led to the loss of most of the Borgits Shankardev lent to Kamala Gayan? Fire in Shankardev's house. Gayan's house was gutted. Theft, natural disaster. শুদ্ধ উত্তৰ গায়ন্স হাউচ was gutted. তেওঁৰ ঘৰ গোটেই জুই পুৰি ছাই হৈ গৈছিল নেক্সট ইন উইচ ইয়েৰ ডিড শংকৰদেৱ লিভ ফৰ হিজ ছেকেণ্ড পিলগ্ৰিমেজ শংকৰদেৱে কেতিয়া কৰিছিল 1540 50 60 70 1550 নেক্সট হু ৱেৰ দ্য কি ডিচাইপলছ একম্পেনিং শংকৰদেৱ ডিউৰিং হিজ ছেকেণ্ড পিলগ্ৰিমেজ হৰি এণ্ড মাধৱদেৱ ৰামাৰাম এণ্ড ঠাকুৰ আতা Damodar Dev and Jatir Ram and Govinda and Chakrapani Dvija. শুদ্ধ উত্তৰ Madhavdev, Ramrai, Ramaram and Thakur Atta. Next, why did Thakur Atta return from the pilgrimage after one day's journey? Due to illness, due to family reasons, due to lack of provisions, the text doesn't specify. গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত কোনো উত্তৰ নাই What request did Madhavdev make to Shankardev on behalf of his wife Kalindi? Madhavdeve Shankardev ene ki মানে তেওঁৰ পত্নী কালিন্দীৰ বিহাফৰ পৰা কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে to return from Puri to go to Vrindavana to visit Varanasi to stay at Patbausi to return from Puri Next, in which year did Shankardev and his group return to Patbausi from their pilgrimage? 1550, 51, 52, 60, 1551. Next, what accusation was made against Shankardev by the Koch king Naranarayana? Naranayan Koch king Shankardever বিৰুদ্ধে কি কথা কৈছিলে? He was corrupting the minds of the people with his teachings. He was a traitor of the Koch kingdom. He was spreading foreign ideologies. He was promoting idolatry. He was corrupting the minds of the people with his
টিচিং তো তেওঁক এইটো কোৱা হৈছিল যে শংকৰদেৱে মানুহৰ মন বিকৃত কৰিছে তেওঁৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰা Who convinced the coach king Naranarayan to give Shankardev a hearing? কোনে কোচ কিং নৰনাৰায়ণক পতিয়ন নিয়ালে যে শংকৰদেৱক এবাৰ শুনা উচিত মাধৱদেৱ চিলাৰায় ৰামৰায় ঠাকুৰাটা চিলাৰায় Next, what hymn did Shankardev sing when he moved up the steps to the court of Naranayan? যেতিয়া নৰনাৰায়ণৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ গৈছিল শংকৰদেৱে তেতিয়া কি গান গাইছিল মানে কি গান নহয় আৰু কি ভক্তিমূলক তেনেকুৱা স্তুতি গীত গাইছিলে কীৰ্তন ঘোষা সংস্কৃত ততাকা হিম নাৰায়ণা বৰগীত মধু দানৱা দাৰণা Sanskrit Totaka hymn. Next, how did Shankardev respond to the allegations made against him in the coach court? He accepted them, he refuted them, he left the court in protest, he was silent, he refuted them. Next, what did King Naranarayan do after Shankardev was cleared of all allegations? He exiled him, he executed him, he honored him with a seat close to the throne, he banished him from his kingdom. He honored him with a seat close to the throne. Next, who provided protection and patronage to Shankardev during his time in the Koch kingdom? Naranarayan, Chilarai, Ramrai, Thakur Atta, Chilarai. Next, which play by Shankardev acknowledges Chilarai's support and protection? Rukmini Harana, Ram Vijaya, Keli Gopala, Parijat Harana, Uddhautar, Ram Vijaya. Next, what was the Vrindavani Bhastra created by Shankardev? A musical composition, a sculpture, a tapestry panel, a religious text, a tapestry panel. Next, who requested Shankardev to have the childhood days of Krishna at Vrindavan woven on cloth? Madhavdev, Chilarai, Naranarayan, Thakurata, Chilarai. Where did Shankardev engage weavers to create the Vrindavani Vastra? Barpeta, Kusbihar, Patbausi, ne Tatikusi. Uddhautar hobo Tatikusi. Next, how long did it take to complete the Vrindavani Vastra? 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. Uddhautar hobo 1 year. Where is a section of the Vrindavani Vastra currently preserved? National Museum, New Delhi, Victoria and Albert Museum, London, Assam State Museum, Coach Bihar Museum. So, kiman dukhor kotha. Amare সম্পদ আমাৰ হাতত নাই ভিক্টোৰিয়া এণ্ড এলবাৰ্ট মিউজিয়াম লণ্ডনত আছে য'ত এই ধৰ্ম বা এই মূল্য বুজা মানুহ নাই তেনেকুৱা কিন্তু আমাৰ ইয়াতেতো আছে কিন্তু তথাপিও আমাৰে নিজৰ বস্তু আমাৰ ইয়াত নাই লৈ গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া ভিক্টোৰিয়া আৰু এলবাৰ্ট মিউজিয়ামত পইচা দি মানুহে চাই থাকে Okay, next. Who was Chansai, a royal advisor in Coach Bihar, a Muslim tailor who became a disciple of Shankardev, a prominent Brahmin scholar, a patron of Shankardev's works, a Muslim tailor who became a disciple of Shankardev. এজন মুছলিম দৰ্জী আছিল তেওঁ পিছত শংকৰদেৱৰ শিষ্য হয় তেওঁৰ নাম আছিল চানচাই বুলি ক'ব চাগে Okay, for how long did Shankardev frequent the Coach Bihar capital and enjoy royal patronage? More than 10 years, 20 years, 30 years, 5 years. More than 20 years. Next, who was the Coach king who hosted Shankardev and provided royal patronage? Chilarai, Naranarayan, Suklanmung Hari, Naranarayan. Next, what was the significance of the Vrindavani Vastra? It depicted the Krishna childhood days at Vrindavan. It was a sacred text written by Shankardev. It was a play written by Shankardev. It was a collection of Shankardev's Borgit. It depicted Krishna's childhood days at Vrindavan. Next, what role did Chilarai play in the creation of the Vrindavani Vastra? He provided the design, he supervised the weaving process, he requested Shankardev to create it, he wove the cloth himself. He requested Shankardev to create it. Next, where did Shankardev set up his home for the last time? Patbausi, Bheladonga in Coach Bihar, Sunpura, Kopalabari. Uddhautar Bheladonga in Coach Bihar. Next, in which year did Shankardev pass away? 1550, 68, 72, 40, 1568. Next, which of the following works was not completed by Shankardev in the Koch kingdom? Bhagavata Purana, Kirtan Ghosa, Ramayana, Uttarakhanda, Mahabharata. Which royal figure expressed the wish to be initiated by Shankardev but was declined? Silarai, Naranarayan, Suklanmung Hari, Naranarayan. Next, what illness did Shankardev suffer from before passing away? Malaria, painful boil, Bisa, Phorara, fever, tuberculosis, a painful boil.
Bisa Fura. Next, which of the Shankardev's works is a doctrinal treatise? Kirtan Ghosa, Bhakti Ratnakar, Bhagavata Purana, Ramayana, Uttarakanda. Bhakti Ratnakar. Next, which part of the Vrindavani Vastra is preserved in London? Entire cloth, a section of the cloth. The design sketches the original manuscript, a section of the cloth. Which of the following plays was written by Shankardev in the Koch kingdom? Kalidaman, Rukmini Haran, Parijat Haran, all of the above. Uddhautar, all of the above. Next, what work by Shankardev includes renderings from the Bhagavata Purana? Bhagavata 10 Adi, Bhagavata 12, Bhagavata 1, all of the above. All of the above. Which work of Shankardev is a lyrical composition? A. Totaya, B. Kirtan Ghosa, C. Gunamala, D. Bhakti Ratnakar. Totaya habo. Next, what was the purpose of the Vrindavani Vastra created by Shankardev? Uddhautar, direct now to depict the childhood days of Krishna at Vrindavan. Next, who supervised the weaving of the Vrindavani Vastra? Direct Uddhautar, Shankardev. What was the subject of the play Ram Vijay written by Shankardev? Uddhautar, the triumph of Lord Rama over Ravana. Next, what is Kirtan Ghosa and Shankardev's literary works? Uddhautar, a series of musical compositions. Which of the following is a narrative in the Kirtan Ghosa? Uddhautar, Jara Sandhya Yuddha. What did Shankardev compose on the request of the Koch king Narayana? Uddhautar, the Vrindavani Vastra. Where was the Vrindavani Vastra presented after its completion? Uddhautar, Koch Bihar. Which one of these is a lost work of Shankardev? Uddhautar, Bhagavata 9. Bhagavata 9. In which language did Shankardev primarily compose his literary works? Sanskrit, Assamese, Maithili, Bengali. Assamese. Which work of Shankardev was primarily a treatise on devotion and religious practice? Uddhautar, Bhakti Ratnakar. Next, who was the person who persuaded Narayana to give Shankardev a hearing after the Koch king ordered his arrest? Chilarai. Which of the following works of the Shankardev is related to the Ramayana? Uttarakanda. Next, how long did it take to complete the Vrindavani Vastra? Uddhautar, 1 year. Which of the following character is not part of the Kirtan Ghosa composition by Shankardev? Rukmini. What was the main theme of the Shankardev's Kalidaman play? Kaliadaman, the defeat of Lord Kali. Uddhautar, etu hobo. Dhonyabad. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, why did Shankardev move to Dhuahat from Gongmao? কিয় শংকৰদেৱে ধুৱাহাটৰ পৰা গংমাওলৈ গুচি গৈছিল? Due to spiritual reasons, due to the Koch king Vishwasingha attacking the Ahoms, due to the threat from the Brahmins, due to a natural disaster. Uddhautar hobo, due to the Koch king Vishwasingha attacking the Ahom. Koch king Vishwasingha Ahomok attack kori asile heibabe. Next, where is Dhuahat, where Shankardev moved to, located in present day terms? যদি আমি বৰ্তমানৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ধুৱাহাট ক'ত আছে য'ত শংকৰদেৱে গুচি গৈছিল? মাজুলী, বৰদোৱা, শিঙৰি, আহতগুৰি। শুদ্ধ উত্তৰ মাজুলী। নেক্সট, what happened to ধুৱাহাট in 1913? 1913 চনত ধুৱাহাটত কি হৈছিল? ধুৱাহাটত কি হৈছিল? It was destroyed by the Brahmins. It was washed away by the Brahmaputra. It became a major religious center. It became the capital of the Ahom kingdom. Uddhautar, it was washed away by the Brahmaputra. Brahmaputra নদীয়ে লৈ গ'ল। Next, what title did Shankardev's son-in-law Hari receive after settling in Dhuahat? ধুৱাহাটত সেটেল হোৱাৰ পিছত শংকৰদেৱৰ জোঁৱাই কি টাইটেল পাইছিল? শইকীয়া, ৰামাৰাই, ব্ৰাহ্মণ, কছাৰী। শইকীয়া টাইটেল পাইছিল। নেক্সট, what significant event occurred at Dhuahat involving মাধৱদেৱ? মাধৱদেৱৰ লগত জড়িত ধুৱাহাটত কি ঘটনা হৈছিল? মাধৱদেৱ started a new religious movement. Shankardev initiated Madhavdev into Ekasarana.
Madhavdev became a Brahmin. Madhavdev built a new temple. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Shankardev initiated Madhavdev into Ekasarana. ডাঙৰ এটা কথা. Next, who did Madhavdev have a religious altercation with before meeting Shankardev? শংকৰদেৱক লগ কৰা মানে তেওঁক লগ পোৱাৰ পূৰ্বে মাধৱদেৱৰ ধৰ্মীয় অল্টাৰকেশ্যন কোনফালে আছিল? তেওঁৰ পিতৃ, তেওঁৰ ভিনদেউ চাগে হ'ব, ব্ৰাদাৰ ইন ল ৰামাদাস, জগতানন্দ হৰি। শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল ৰামাদাস। নেক্সট, what did the Brahmins do in reaction to the popularity of Ekasarana? একশৰণৰ বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছিলে, মানে একশৰণীয়া ধৰ্ম। ব্ৰাহ্মণসকলে তেতিয়া কি কৰিছিল? Supported it, ignored it, reacted with anger and hostility, converted to Ekasarana. খুব বেয়া পাইছিলে, খুব মানে খং উঠিছিলে তেওঁলোকৰ। Reacted with anger and hostility. শংকৰদেৱৰ এই একাশৰণা ধৰ্ম দেখি ব্ৰাহ্মণসকল বৰ খং হৈছিল আৰু শত্ৰু ভাৱেৰে চাইছিল। নেক্সট, how did Shankardev try to diffuse the Brahmin hostility? শংকৰদেৱে ব্ৰাহ্মণৰ যিটো সিংহ ৰূপ, সিংহ নহয় হিংস্ৰ ৰূপক কেনেকৈ দমন কৰিবলৈ চালে বা কেনেকৈ শেষ কৰিব চালে? By fleeing from Dhuahat, by asking them to install a wooden idol of Jagannath, by performing a public prayer, by debating the Brahmins in public. শুদ্ধ উত্তৰ by asking them to install a wooden idol of Jagannath. তো তেওঁ তেতিয়া শংকৰদেৱে ক'লে যে আপোনালোকে কাম এটা কৰক, এটা কাঠৰ জগন্নাথৰ মূৰ্তি এটা আপোনালোকে বনাওক, ইনষ্টল কৰক। নেক্সট, what was the name of the wooden idol of Jagannath that Shankardev left hanging on a tree? শংকৰদেৱে জগন্নাথৰ এটা আইডল, উডেন আইডল গছৰ ওপৰত ওলমাই থৈছিলে। তাৰ নামটো কি আছিলে? মদন মোহন, ৰুক্মিণী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। মদন মোহন আছিলে। Who rescued the idol of Madan Mohan after Shankardev left it hanging on a tree? শংকৰদেৱে যেতিয়া গছৰ ওপৰত ওলমাই থলে মদন মোহনৰ আইডল, তাৰপিছত কোনে এইটো ৰক্ষা কৰিছিল? হৰি, জগতানন্দ, ভামশী গোপাল দেৱ, সুহুংমুং। শুদ্ধ উত্তৰ ভামশী গোপাল দেৱ। নেক্সট, which Ahom king summoned Shankardev to his court for a debate with the Brahmin? কোনজন আহোম ৰজাই শংকৰদেৱক চমন জাৰি কৰিছিল যে তেওঁ ৰাজপ্ৰসাদলৈ আহে আৰু ব্ৰাহ্মণসকলৰ লগত ডিবেট কৰে, তৰ্ক কৰে? বিশ্বসিংহ, সুহুংমুং, ৰুদ্ৰসিংহ, প্ৰতাপসিংহ। সুহুংমুঙে কৈছিলে। নেক্সট, what was the outcome of the debate between Shankardev and the Brahman in the Ahom court? আহোম ৰাজপ্ৰসাদত ডিবেট হ'ল শংকৰদেৱ আৰু ব্ৰাহ্মণৰ মাজত। তাৰপিছত ৰিজাল্টটো কি হ'ল, আউটকামটো কি হ'ল? A. Shankardev was declared a religious rebel. B. Shankardev convinced the king that he was not a threat to the social order. C. Shankardev was exiled. D. The Brahmins converted to Ekasarana. B. শুদ্ধ উত্তৰ শংকৰদেৱে ৰজাক বিশ্বাস দিলে যে মানে আশ্বাস দিলে যে তেওঁ সামাজিক শৃংখলাৰ বাবে মানে ইমান কিবা নহয়, বিপদ নহয়। He was not a threat to the social order. Next, what did the relationship between the Bhuyas and the Ahom kingdom deteriorate over time? Why did asile? কিয় ভূঞা আৰু আহোম কিংডমৰ মাজৰ যিটো সম্বন্ধ এইটো দিনক দিনে মানে সেইটো সময়ত বেয়া হৈ গৈছিল? Due to the rise of Naranarayan, because of Shankardev's influence, due to the death of Vishwasingha, due to religious conflicts. শুদ্ধ উত্তৰ due to the death of Vishwasingha. Next, who became a pike officer in the Ahom kingdom? আহোম ৰাজ্যত পাইক বিষয়া বা পাইক অফিচাৰ কোন হৈছিল? শংকৰদেৱ, হৰি, শংকৰদেৱ son-in-law, মাধৱদেৱ, ৰামাৰায়। হৰি শংকৰদেৱৰ son-in-law হৈছিলে, জোঁৱাই।
Next, what happened during the elephant capturing expedition in the 1540s? 1540 চন মানত হাতী ধৰা এটা যাত্ৰাৰ দৰে হৈছিল হেয়া কি হ'ল Hari helped capture the elephant successfully and elephant escaped through a barrier managed by the Bhuyas. Shankardev participated in the expedition. The elephant was captured by the Koch army Udhautar and elephant escaped Polaigol through a barrier Badhar Majere managed by the Bhuya যেটো Bhuya সকলে manage কৰিছিল Next, what was the consequence of Hari's failure to make himself available for the elephant expedition? Elephant expeditionৰ বাবে হৰিক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যদিও তেওঁ মানে আহি নেপালেহি মানে তাৰ ফলাফল কি হ'ল Hari was rewarded for his efforts. Hari was arrested and executed. He was promoted to a higher rank. He was forgiven by the royal officer. তেতিয়া হৰিক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল Hari was arrested and executed ৰজাৰ দিনত ৰজাৰ শাসন Next, who was arrested and interned for about a year along with Hari? কোন ব্যক্তি হৰিৰ লগতে এৰেষ্ট হ'ল arrested হ'ল আৰু intern for about আৰু তেওঁৰ লগতে intern হৈ আছিল হৰিৰ লগত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ ৰামায়ণ নাৰায়ণ মাধৱদেৱ What event did Shankardev and his followers take advantage of to escape from the Ahom kingdom? শংকৰদেৱে আৰু তেওঁৰ ফলোৱাৰ সকলে এনে কি সুবিধা ললে যাৰ পৰা তেওঁলোকে আহোম কিংডমৰ পৰা পলাবলৈ মানে সুযোগ পালে A. The death of Suklenmung. B. The Koch advance against the Ahoms. C. The execution of Hari. D. A religious conflict with the Brahmins. B. The Koch advance against the Ahoms. যেতিয়া কোচে আহোমক আক্ৰমণ কৰিছিল হেতু সুযোগতে Next, where did Shankardev and his followers set up their garrison after fleeing the Ahom kingdom? যেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ পৰা পলালে শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ ফলোৱাৰ সকলে এটা গেৰিছন বনাইছিলে কোট বৰদোৱা নাৰায়ণপুৰ গংমাও ধুৱাহাট নাৰায়ণপুৰত Next, who was the Koch king during the period when Shankardev and his followers fled the Ahom kingdom? কোচ ৰজাজন কোন আছিল যেতিয়া কোচে আহোমক আক্ৰমণ কৰিছিল শুক্লেনমুং নৰনাৰায়ণ বিশ্বসিংহ নৰনাৰায়ণ শুদ্ধ উত্তৰ Next, what was the role of the royal officer who visited the region during the reign of Suklenmung? Royal officer জনৰ ভূমিকা কি আছিল যেতিয়া Suklenmungৰ সময়ত তেওঁ আহিছিল Religious leader and elephant capturing officer, military strategist, a Brahmin scholar, and elephant capturing officer asile. Next, what did Detayari suggest about the reason for Shankardev's flight from the Ahom kingdom? Detayariye karonto ki koy Shankardeve je Ahom kingdom পৰা পলাইছিলে A. Shankardev was persecuted by the Ahom king. B. Shankardev and his followers escaped as the Koch army advanced. C. Shankardev sought a religious debate with the Brahmins. D. Shankardev was invited to join the Koch kingdom. Huddha uttar Shankardev and his followers escaped as the Koch army advanced. Next, which literary work includes arguments against those antagonistic to bhakti? Kirtan Ghosha, Patni Prasad, Borgit, Bipra Patni Prasad, Kirtan Ghosha. Which work from the Kirtan Ghosha deals with Krishna's early life? Rasa Krida, Sisu Lila, Gopi Uddhava Samvada, Kam Samvada, Sisu Lila. মানে Hihulila. Next, which of the following is not a part of the Kirtan Ghosha related to Krishna's life? Akarur Bhansa Purana, Kujir Bhansa Purana, Gopi Uddhava Samvada, Amarta Manthan. Uddhautar Amarta Manthan. Next, what is the main theme of the work Bhipra Patni Prasad?
Arguments against those antagonistic to bhakti, tales from Krishna's early life, religious drama based on moral values, the portrayal of bhakti through music, religious drama based on moral values with author. Next, which of the following works from the Kirtan Ghosa addresses the killing of Kamsa? Sisu Lila, Kam Savda, Rasa Krida, Gopi Uddhava Samvada. Uddhavtar Kam Savda. Next, which of the following works is known as a sacred song in the Vaishnavite tradition? Borgit, Kirtan Gukha, Onkiyanat, Patni Prasad, Borgit. Next, what is the focus of the Pasanda Mardana section of the Kirtan Gukha? The importance of devotion, tales from Krishna's childhood, debunking false beliefs and antagonistic views against bhakti, dialogues with the gopis, debunking false beliefs and antagonistic views against bhakti. Next, which of the following sections is included in the Kirtan Ghosa and relates to Krishna's interactions with the gopis? A. Akurar Bhancha Puranam, B. Kujir Bhancha Puranam, C. Gopi Uddhava Sambada, D. Rasakrida, Gopi Uddhava Sambada. Next, the literary work Borgit is most closely associated with which of the following? The philosophical teachings of Shankardev, the life and teachings of Madhavdev, devotional music in the Vaishnavite tradition, the historical accounts of the Ahom kings, devotional music in the Vaishnavite tradition. Next, which literary work is considered a religious drama with moral teachings and is part of the literary works of the Ahom kingdom? Kirtan Gukha, Bhipra Patni Prasad, Borgit ne Onkiyanat, Bhipra Patni Prasad. Uddha. Next, where did Shankardev and his followers move after staying at Kopalabari due to the alkaline water? Borpeta, Hunpora, Goragaon, Alipukhuri, Hunpora. In which year did Shankardev and his followers move to Sunpora? 1539, 40, 41, 42, 41. Who was initiated by Shankardev at Sunpora? Madhavdev, Narayana Das, Hari, Jagatananda, Narayana Das, Uddhavtar. What was the primary occupation of Narayana Das before his initiation by Shankardev? Agriculture, trade and business, religious leader, teaching, trade and business. What is the name by which Narayana Das became popularly known after his initiation by Shankardev? A. Thakurata, B. Rama Rai, C. Bhavananda, D. Madan Mohan. Thakur Ata. Next, which reason did Narayana Das have extensive business interests aside from Kamarupa, Garo Hills and Bhutan Hills, Assam Valley, Manipur and Nagaland, Bengal and Orissa, Garo and Bhutan Hills? Next, what unfortunate event happened during Shankardev and his followers' stay at Kopalabari? Shankardev fell ill, the water was too alkaline, leading to several deaths. They were attacked by the Koch king. The local people rejected their teachings. The water was alkaline, leading to several deaths. What was the primary reason for Shankardev and his followers moving from Kopalabari? Hostile environment, the death of several followers due to alkaline water, lack of food and resources, the arrival of the Koch army. Uddhavtar, the death of several followers due to alkaline water. Where did Narayana Das settle after his initiation at Sunpora? Borpeta, Jania near Borpeta, Gangmao, Bordua, Jania near Borpeta. Next, what did Narayana Das do after settling at Jania near Borpeta? Direct uttale jao. He became a provider to Shankardev and his devotees. Dhanyabad. High school or high secondary TETৰ লগত জড়িত about Assam and its people শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which century did Srimanta Shankardev belong to? 13th to 14th century, 15th to 16th century, 17th to 18th century, নে 19th to 20th century? শুদ্ধ উত্তৰ 15th to 16th century. Next প্ৰশ্ন, which religious movement was initiated by Srimanta Shankardev? Buddhism, Shaivism, Ekasarana Dharma, ne Jainism?
শুদ্ধ উত্তৰ একশৰণ্য ধৰ্ম Next, what is the name of the theatrical performance form devised by Shankardev? Bharatnatyam, Onkiya Nath, Kathakali, Yakshagana. শুদ্ধ উত্তৰ Onkiya Nath আছিল Next, which dance form is attributed to Srimanta Shankardev? Kuchipudi, Satriya, Kathak, Orishi. শুদ্ধ উত্তৰ Satriya বা Satriya Next, what type of music did Srimanta Shankardev develop? কেনেকুৱা সংগীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বিকশিত কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ সংগীত কৰ্ণাটক মিউজিক বৰগীত কাৱালী শুদ্ধ উত্তৰ বৰগীত Next, which language did Srimanta Shankardev use in his literary works apart from Assamese? অসমীয়াৰ বাহিৰে তেওঁ নিজৰ সাহিত্যৰাজিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল হিন্দী তামিল ব্ৰজাৱলী বেংগালী শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰজাৱলী Next, the religious and cultural centers established by Srimanta Shankardeva's followers are known as what? Temples, ashrams, satras, gurudwaras. শুদ্ধ উত্তৰ satras মানে সত্ৰৰ কথা ইয়াত যিহেতু ইংৰাজীত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবোৰ হ'ব সেইবাবে কিছুমান আপোনালোকক অলপ বেলেগ লাগিব পাৰে হেতু আপোনালোকে শব্দটো দেখি গম পায়ে যাব বা আপোনালোকে তাৰ আসল pronunciation ৰূপটো জানেই গতিকে তেনেকৈ এডপ্ট কৰি ল'ব Next, Srimanta Shankardev was part of which broader religious movement in India? Srimanta Shankardev তলৰ কোনটো ধাৰ্মিক মুভমেণ্ট আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰোঁ লগত জড়িত আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ভক্তি মুভমেণ্ট নে সুফি মুভমেণ্ট ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট বেদিক মুভমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ ভক্তি মুভমেণ্ট Next, Srimanta Shankardev is associated with which two medieval kingdom? Mughal and Maratha, Koch and Ahom, Chola and Vijayanagara, Gupta and Maurya. শুদ্ধ উত্তৰ Koch and Ahom. Next, what scripture did Srimanta Shankardev transcreate? The Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavatam, the Vedas. শুদ্ধ উত্তৰ the Bhagavatam. Next, which religious text translation by Srimanta Shankardev became a core scripture for his followers? তলৰ কোনটো ধাৰ্মিক গ্ৰন্থৰ অনুবাদ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল যাৰ ফলত এই ট্ৰান্সলেশ্যনটোৱে তেওঁৰ ফলোৱাৰ বাবে প্ৰধান ধৰ্মপুথি হৈ ৰ'ল ভাগৱত গীতা ৰামায়ণ ভাগৱত পুৰাণ ঋগ্বেদ শুদ্ধ উত্তৰ ভাগৱত পুৰাণ Next, Srimanta Shankardev is credited with creating a new form of literary language known as what? Srimanta Shankardev স্বীকৃতি দিয়া হয় যে তেওঁ এটা সাহিত্যিক ভাষা সৃষ্টি কৰিছিল কি হেয়া ব্ৰজাৱলী প্ৰাকৃত মেথিলী অৱধী ব্ৰজাৱলী Next, which of the following is not a contribution of Srimanta Shankardev? Borgit, Satriya dance, Kathakali, Onkiya Nath. গোটেইকেইটা হয় Kathakaliক বাদ দি Next, the cultural and religious reform movement led by Srimanta Shankardev in Assam is known as what? Neo-Vaishnavism, Shaivism, Shaktivism, Buddhism. শুদ্ধ উত্তৰ Neo-Vaishnavism. Next, which of the following is a type of theatrical performance popularized by Shankardev? Ramlila, Bhavna, Yakshagana, ne Nautanki. শুদ্ধ উত্তৰ Bhavna. এতিয়াও বহুত বেছি পপুলাৰ Next, Srimanta Shankardev's followers and disciples organized themselves into mandirs, masjid, satras, gurukuls. Satras, শুদ্ধ উত্তৰ Next, Srimanta Shankardev played a key role in the religious life of which community? Simple prashna, Assamese, Punjabi, Tamil, Marathi. Next, which term refers to the assembly of Srimanta Shankardev's devotees? Sangha, Kirtan, Hava, Bhajan. Sangha. Next, the literary works of Srimanta Shankardev include poetry, drama, and what? Novels, epics, transcreated scriptures, and autobiographies. শুদ্ধ উত্তৰ
trans-created scriptures. Next, which famous disciple of Srimanta Sankardev continued his teachings and helped spread his message? Chaitanya Mahaprabhu, Madhavdev, Kabir, Ramanuja. Hudhautar Madhavdev. Next, what is the primary theme of Srimanta Sankardev's religious teachings? Monotheism, polytheism, idol worship, nature worship. Monotheism Hudhautar. Next, in Srimanta Sankardev's devotional song, Borgit Buli Jedakame Kong, which deity is primarily glorified? Shiva, Vishnu, Krishna, Durga, Saraswati. Vishnu, Krishna that glorify kora hoy. Next, which art form developed by Srimanta Sankardev has been recognized as a classical dance of India? Bharatnatyam, Kshatriya, Kathak, Manipuri. It is Janui Kshatriya. Next, which instrument is traditionally used in the musical performance of Borgit? Kundu use kora hoy. Tabla, khol, drum, sitar, veena. Khol বুলি কওঁ আমি খোল ড্ৰাম ইংৰাজীত নেক্সট দ্য নামঘৰ an important socio-religious institution in Assam was introduced by whom? Chaitanya Mahaprabhu, Srimanta Sankardev, Tulsidas, Kabir, Srimanta Sankardev. In which year was Srimanta Sankardev born? কিমান চনত জন্ম হৈছিল তেওঁৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 1449 এইবোৰ মনত থব সিম্পল প্ৰশ্ন নেক্সট What was the old name of Srimanta Sankardev's birthplace? Bordua. Borduar পুৰণি নাম কি আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ য'ত জন্ম মানে হৈছিল নাৰুৱা আলিপুখুৰী টেম্বুৱানী নে ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট আলিপুখুৰী টেম্বুৱানী নেক্সট ইন which district of Assam was Srimanta Sankardev born? এইটো আমি জানোৱে সকলো নগাঁও when did Srimanta Sankardev pass away? কেতিয়া তেওঁ এই মৃত্যু ঘটে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 7 September 1568 নেক্সট where did Srimanta Sankardev die? ক'ত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল মাজুলী বৰদোৱা ভেলাডংগা আজিৰ কোচবিহাৰ হাজো ভেলাডংগাত হ'ল আজিৰ কোচবিহাৰ নেক্সট who were the parents of Srimanta Sankardev? তেওঁ এইটো সিম্পল প্ৰশ্ন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অভিভাৱকসকল কোন আছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ কুসুম্বৰ হিৰোমণি ভূঞা এণ্ড সত্যসন্ধ্যা চাগে নেক্সট what religious movement did Srimanta Sankardev establish? Sikhism, Shaivism, Ek Sarana Dharma, Vaishnavism, Jainism. Ek Sarana Dharma, Vaishnavism. Next, what is the philosophy associated with Srimanta Sankardev's religious teachings? Vedanta, Ek Sarana, Advaita, Bhakti Yoga, Ek Sarana. Next, who was the chief disciple and successor of Srimanta Sankardev? Kabir, Chaitanya Mahaprabhu, Madhavdev, Ramanuja. Madhavdev. Next, what horrific title is Srimanta Sankardev venerated with? কি বুলি তেওঁক কোৱা হয় মহাত্মা গুৰুজী মহাপুৰুষা saint তাক মহাপুৰুষ বুলি কোৱা হয় next which organization did Srimanta Sankardev found dedicated to his religious teachings? ISKCON, Brahmo Samaj, Ek Sarana Dharma, Arya Samaj. Ek Sarana Dharma. What is the literal meaning of Ek Sarana Dharma? Universal religion, shelter in one religion, path of salvation, devotion to all. Shelter in one religion. বুজি পাইছে next which saint propagated Ek Sarana Dharma in Assam? Chaitanya Mahaprabhu, Guru Nanak, Srimanta Sankardev, Ramanuja. এটা আমি জানো next in which centuries did Srimanta Sankardev promote Ek Sarana Dharma? কিমান centuries আছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰ যাওঁ 15 to 16 centuries next Ek Sarana Dharma reduced the focus on which of the following? Devotion to Shiva, Vedic ritualism, idol worship, pilgrimage. Uddhautar, Vedic ritualism. Next, what is the primary focus of Ek Sarana Dharma? Meditation, bhakti, devotion to Krishna, aesthetic practices, charity. Bhakti বা devotion to Krishna. সেইকাৰণে আমাৰ সমাজত আমি প্ৰায় দেখোঁ যে কৃষ্ণ বুলি খুব কৈ থাকে কাৰণ এইটো আমাৰ শংকৰদেৱে এইটো
মানে উদ্ভৱ কৰা Next, which practices are emphasized in Eksarana Dharma for devotion? Yajnas and sacrifices, fasting and penance, Shravan, listening and Kirtan, singing, pilgrimage and austerities. Shravan, listening and Kirtan, singing. A duta aisil. What is the initiation ceremony in Eksarana Dharma called? Diksha, Sannyasa, Horon Lua, Namakaran. ইয়াক কোৱা হয় হৰণ লোৱা Next, who typically conducts the Horon Lua ceremony in Eksarana Dharma? Village elders, social priests, Satradhikars, gurus from other sects. Uddhautar, Satradhikars. The monastic institutions associated with Eksarana Dharma are called what? Ashrams, temples, satras, gurukuls. Satras বুলি কোৱা হয় Next, which sect within Eksarana Dharma rejects apostolic lineage from Srimanta Sankardev due to an early schism? Brahma Sangati, Madhav Sangati, Kalita Sangati, Ahom Sangati. Brahma Sangati, Uddhautar. Next, in addition to Satras, what other institution plays a central role in the religious practices of Eksarana Dharma? Gurudwara, Namghar, prayer house, ne Bihara, Mandir, Namghar, prayer house, Uddhautar. Next, which form of music was developed as part of the Eksarana Dharma movement? Ghazals, Borgit, Sangit, Celestial, Thumri, Bhajan, Borgit, Song, Celestial, Uddhautar. Next, the theoretical performance style developed under the influence of Eksarana Dharma is known as what? Kathakali, Ankianat, Yakshagana, Jatra. Ankianate, আমি জানো Next, which classical dance form is associated with the cultural heritage of Eksarana Dharma? সকলে জানো সত্ৰ The egalitarian aspect of Eksarana Dharma attracted which group into its fold? Only Brahmins, only Kshatriyas, both Hindu and non-Hindu populations? Ne, only Vaishnavites. Uddhautar, both Hindu and non-Hindu populations. Next, what is the central religious text of the Eksarana Dharma sect? Ramayana, Mahabharata, Bhagavad of Shankardeva, Bhagavad Gita, Bhagavad of Shankardeva. Next, the Bhagavad of Shankardeva was rendered from which original Sanskrit text? Vedas, Upanishads, Bhagavata Purana, Rig Veda, Bhagavata Purana. Next, which two books of songs supplement the central religious text of Eksarana Dharma? Gita, Govinda and Bhajans, Kirtan Gukha and Nam Gukha, Veda and Upanishads, Satra, Nitra and Borgit. Kirtan Gukha and Nam Gukha. Who authored the Kirtan Gukha? Kirtan Gukha কোনে লিখিছিল? Madhavdev, Narottam Das, Srimanta Sankardev, Chaitanya Mahaprabhu. Srimanta Sankardev. Who wrote the Nam Gukha? Sankardev, Vallabhacharya, Madhavdev, Tulsidas, Madhavdev. The term Mahapurukya, it refers to the worship of which figure in Eksarana Dharma? Shiva, Radha, Mahapuruk, supreme spiritual being, Brahma. Mahapuruk, supreme spiritual being. Next, what is an alternative name for followers of the Eksarana sect? Dharma sect. Vaishnavites, Mahapurukya are Sankari, Saktas, Sevites. Mahapurukya are Sankari. Next, which two principal preceptors are often referred to as Mahapurukh in Eksarana Dharma? Shankardeva and Chaitanya, Shankardeva and Madhavdev, Kabir and Nanak, Chaitanya and Vallabhacharya, Shankardeva and Madhavdev. Next, what system does Eksarana Dharma reject, distinguishing it from orthodox Hindu practices? Bhakti system, Varna system, caste system, devotional singing, meditation practices. গতিকে প্ৰশ্নটো আমাৰ আছিল যে তলৰ কোনটো প্ৰথা এক হৰণা ধৰ্মত নাছিল যিটো আমি অৰ্থডক্স হিন্দু প্ৰেক্টিছত দেখা পাওঁ সেয়া আছিল বৰ্ণভেদ জাতিভেদ শংকৰদেৱে জাতিভেদৰ কথা কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাছিল শংকৰদেৱে কৈছিল যে জাতিভেদ থাকিব নালাগে নাপায় কিন্তু আজিৰ যুগত ইয়াৰ বহু উলুটা প্ৰমাণ আমি দেখা পাওঁ বৰ্ণ সিস্টেম কাষ্ট সিস্টেম মানে
Next, which form of worship is characteristic of ek sarana dharma? Sakya, friendship, Vatsalya, parental love, Dasya, servitude, Madhurya, romantic love, Dasya, servitude haba. Unlike many other Vaishnava schools, Eksarana Dharma does not include worship of which deity? Vishnu, Krishna, Radha, Shiva, Radha. Radhak loi bor beshi teoloke worship culture mane heto nerakhe. Which social practice did Eksarana Dharma challenge in medieval Assam? Temple rituals, idol worship, animal sacrifice and caste discrimination, pilgrimage to holy sites, Shuddha uttor, animal sacrifice or caste discrimination. Animal sacrifice kintu nokore Eksarana Dharmat. Next, the rejection of animal sacrifice in Eksarana Dharma was a stance against which other Hindu sect? Shaivism, Shaktivism, Vaishnavism, Jainism, Shaktism. Eksarana Dharma's egalitarian philosophy attracted followers from which groups? Only Brahmins, only Kshatriyas, people of all castes including non-Hindus, only Vaishnavas, people of all castes including non-Hindus. Non-Hinduku তেওঁ আকোৱালি লৈছিলে সকলো মানে জাতি মানুহক Next, which track of Eksarana Dharma emphasizes congregational singing and devotion? Vedanta Sutra, Namgukha, Bhagavad Gita, Manusmriti, Namgukha. Which religious texts, theosophical positions influence the teachings of Srimanta Shankardeva in Eksarana Dharma? Rig Veda, Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, Upanishads, Bhagavata Purana. Who was the commentator of the Bhagavata Purana that influenced Shankardeva's teachings? Shankaracharya, Ramanuja, Sridhar Swami, Vallabhacharya. Sridhar Swami, Shuddha uttor. What is the primary focus of Eksarana Dharma according to preceptors Shankardeva and Madhavdeva? Ritualistic practices, philosophical debates, bhakti, devotion, aestheticism. Bhakti, devotion, Shuddha uttor. Which concept of God is emphasized in Eksarana Dharma is worshipful? Nirguna, impersonal God, Saguna, personal God, dualistic God, ne polytheistic gods. Saguna mane personal God. Next, in Eksarana Dharma, which form of God is considered the worshipful and supreme reality? Brahma, Shiva, Narayana, Devi. Narayana. What unique stance does Eksarana Dharma take regarding the relationship between Brahman, Paratman and Bhagavad? Direct utole jao. They are considered different appellations of the same supreme reality. Next, how does Eksarana Dharma view gods like Vishnu, Brahma and Shiva in comparison to Narayana? Direct utole jao. They are of lower divinity. Which of the following attributes are used to describe Narayana in Eksarana Dharma? Direct uttor, compassionate and omnipotent. Which term describes Narayana's quality of being the redeemer of sinners? Bhakta Vatsala, Pratit Pavana, Dinabandhu, Korunamaya. Patit Pavana. Next, what is the nature of the worship practice in Eksarana Dharma regarding other deities? Worships all gods equally, exclusively worship Narayana excluding other god. Exclusively worship Narayana excluding other god. Shuddha uttor. Azile hamorisu. Punor eti notun video log poar akhare hamorisu. প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুটি হ'ব শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তেওঁৰ বিষয়ে বহুতো কথা আমি জনাটো দৰকাৰ আৰু তেওঁৰ বহুখিনি কথাই বৰ্তমান সময়তো অসমীয়া সমাজক এটা ৰাস্তা দেখুৱাই আছে আৰু দেখুৱাই থাকিব। গতিকে তেওঁৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অহাটো স্বাভাৱিক, সেইবাবে সেই কাৰ্যটো আমি কৰিব লৈছোঁ। বলক একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। Where was Shankardev born? শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল?
নগাঁও বৰদোৱা আলিপুখুৰী টেমবোৱানী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বৰদোৱা নেক্সট which caste did শংকৰদেৱ belong to শংকৰদেৱৰ কাষ্টটো কি আছিল তেওঁ আছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ কায়াস্থ কলিতা কাষ্ট নেক্সট at what age did শংকৰদেৱ lose his father শংকৰদেৱে নিজৰ পিতৃক কেতিয়া হেৰুৱাইছিল 5 বছৰ 7 বছৰ 10 বছৰ নে 12 বছৰ 7 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট who raised শংকৰদেৱ after the death of his parents শংকৰদেৱৰ অভিভাৱক যেতিয়া ঢুকাইছিল তাৰ পিছত তেওঁ কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰে his uncle his grandmother খেৰহুতি চাগে আছিল his elder sister a family servant শুদ্ধ উত্তৰ his grandmother মানে খেৰসুতি next who was the teacher at that tool or school শংকৰদেৱ attended শংকৰদেৱে যি স্কুলত তেতিয়া টুল বুলি কোৱা হয় সেই টুলত শিক্ষকজন কোন আছিল মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী ৰামকৃষ্ণ হৰিশচন্দ্ৰ সত্যা সন্ধ্যা শুদ্ধ উত্তৰ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী আছিল আৰু তেওঁৱে যদি তেওঁৰ বাবে গুৰু হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মহাপুৰুষ হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে কি কাম কৰিছিলে আপোনালোকে ভালকৈ জানে নেক্সট what is the name of শংকৰদেৱ's first written work শংকৰদেৱৰ প্ৰথম লিখিত কাৰ্যটো কি আছিল হৰিশচন্দ্ৰ উপাখ্যান কৰতল কমল ভাগৱত গীতা ৰামায়ণা শুদ্ধ উত্তৰ হৰিশচন্দ্ৰ উপাখ্যান next what significant achievement was শংকৰদেৱ known for regarding physical ability ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ কিহৰ বাবে জনা যায় climbing mountains swimming across the Brahmaputra during its sped running long distances playing musical instruments শুদ্ধ উত্তৰ swimming across the Brahmaputra during its sped এটো আমি প্ৰায় শুনো আমি পঢ়িছিলো স্কুল লাইফত কি প্ৰশ্ন আহিব কি নাহিব নাজানো সেইবাবে সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি জানিব লাগিব সেইকাৰণে মই এটুকু ভৰাইছো নেক্সট what was শংকৰদেৱ's title among his subject শংকৰদেৱৰ টাইটেল তেওঁৰ যিসকল তেওঁ ফলো কৰে কি বুলি আছিল মহেন্দ্ৰ ডেকাগিৰি হৰিশচন্দ্ৰ সূৰ্যাৱতী শুদ্ধ উত্তৰ ডেকাগিৰি next at what age did শংকৰদেৱ get married for the first time শংকৰদেৱে কেতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল in his early teens early 20s late 20s 30s শুদ্ধ উত্তৰ in his early 20s next how long did শংকৰদেৱ's first wife সূৰ্যাৱতী live after their marriage শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নী সূৰ্যাৱতী তাই বিয়াৰ পিছত কিমান দিন আছিল 2 বছৰ 5 বছৰ 9 মাহ 1 বছৰ 9 মাহ next what title did শংকৰদেৱ adopt after mastering major scriptures যেতিয়া তেওঁ বহুতো scriptures মানে দখল কৰিলে আৰু জ্ঞান তাৰ পিছত তেওঁ কি টাইটেল ললে ডেকাগিৰি গুৰু ভক্তি মহাত্মা ডেকাগিৰি next where did শংকৰদেৱ move his household after আলিপুখুৰী became crowded যেতিয়া আলিপুখুৰী ঠাই বহুত বেছি মানুহে ভৰি পৰিল তাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰটো কলে নিলে নগাঁও বৰদোৱা পুৰী মথুৰা বৰদোৱালে নিলে next at what age did শংকৰদেৱ marry his first wife সূৰ্যাৱতী কিমান বছৰ বয়সত শুদ্ধ উত্তৰ early 20s how long এটো আমি এটো ডিসকাস নাই কৰা how long was শংকৰদেৱ's first pilgrimage তেওঁৰ প্ৰথম পিলগ্ৰিমেজটো কিমান দীঘলীয়া আছিল 6 বছৰীয়া 9 বছৰীয়া 12 বছৰীয়া 15 বছৰীয়া 12 বছৰীয়া তীৰ্থযাত্ৰা next which of the following places was not part of শংকৰদেৱ's pilgrimage তলৰ কোনটো শংকৰদেৱৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ পাৰ্ট নাছিল পুৰী মথুৰা ৰামেশ্বৰম লাসা নাছিল বাকি তেওঁ সবলে গৈছিল next in which year did শংকৰদেৱ begin his pilgrimage তেওঁ কিমান চনৰ পৰা pilgrimage আৰম্ভ কৰিছিল 1465 1475 1481 1488 শুদ্ধ উত্তৰ 1481 next who accompanied শংকৰদেৱ during his pilgrimage তেওঁৰ pilgrimageত কোনে শংকৰদেৱক লগ দিছিল তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ জুৱাই 17 others including Ramaram and Mahendra Kandali his brother 17 others 17 জন মানুহ আছিল ৰামাৰাম আৰু মহেন্দ্ৰ
কণ্ডলীও অংশ আছিল নেক্সট ৱেৰ ডিড শংকৰদেৱ স্পেণ্ড মেনি ইয়েৰ্ছ ডিউৰিং হিজ পিলগ্ৰিমেজ ৰিডিং এণ্ড এক্সপ্লেইনিং দ্য ব্ৰহ্ম পুৰাণা কিমান বছৰ শংকৰদেৱে স্পেণ্ড কৰে তেওঁৰ পিলগ্ৰিমেজত ব্ৰহ্মপুৰাণা পঢ়ি আৰু ইয়াক ব্যাখ্যা কৰি গয়া পুৰী অযোধ্যা দ্বাৰকা পুৰীত Which of the following was the first বৰগীত composed by শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতৰ নাম কি মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু ৰামা মেৰি হৃদয়া পংকজে বাইছে হৰি ওম গোপাল গোকুল মন মেৰি ৰাম চৰণে লাগু এইটো আছিলে তেওঁ চৰণেহি লাগু Excuse me for the pronunciation. Next, what was the name of the place where Shankardev composed his first Borgit in 1481? 1481 চনত শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ বৰগীত কম্প'জ কৰিছিলে গতিকে সেই জেগাৰ নামটো কি ৰৌমাৰী মথুৰা বদ্ৰিক কাশীৰম বৃন্দাবন ৰৌমাৰী আছিলে নেক্সট What did Shankardev refuse to take after his return from the pilgrimage? Pilgrimageৰ অহাৰ পিছত শংকৰদেৱে কি বস্তু ল'বলৈ মানে বিচৰা নাছিল ভক্তি প্ৰদীপা শিৰোমণিশিপ গোমাস্থা ৰেছপন্সিবিলিটি এক চাৰণা লিডাৰশ্বিপ শ্ৰীমণিশিপ এইটো তেওঁ নলৈছিল নেক্সট হু ডিড শংকৰদেৱ হেণ্ড অভাৰ দ্য ৰেছপন্সিবিলিটি অফ 100 families গোমাস্থা টু শংকৰদেৱে 100 জনীয়া যিটো ফেমিলি সেই যাক গোমাস্থা বুলি কোৱা আছিল এই দায়িত্বটো কাক দিছিল হিজ সন পুত্ৰ সন ইন ল হৰি হিজ ব্ৰাদাৰ তেওঁৰ জোৱাইকৰ নাম আছিল হৰি হয়তো প্ৰশ্ন দি দিব পাৰে নো ওৱান নোজ হিজ ব্ৰাদাৰ হিজ টিচাৰ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁৰ জোৱাইকক দিছিল হিজ সন ইন ল হৰি At what age did Shankardev marry Kalindi? কিমান বছৰ বয়সত শংকৰদেৱে কালিন্দীক বিয়া পাতে 30 40 54 60 54 বছৰ বয়সত গতিকে বহুতে কয় যে লেট মেৰিজত ইমান বুঢ়া কালত বিয়া পাতিছে সেইটো কথা নহয় মানুহৰ যদি লোনলিনেছ হয় তেওঁ যদি বিয়া পাতি এটা জীৱন পায় ইটছ গুড থিং নেক্সট Where did Shankardev construct a temple? শংকৰদেৱে কেতিয়া টেম্পল এটা বনাইছিলে নাম আছিলে দেৱাগৃহা around 1498 পুৰী বৰদোৱা মথুৰা আলিপুখুৰী বৰদোৱাত Which scripture did Shankardev receive a copy of from Jagadisa Misra? জগদীশ মিশ্ৰাৰ পৰা শংকৰদেৱে কিবা এটা কপি পাইছিলে সেইটো কিহৰ আছিলে কি স্ক্ৰিপচাৰ আছিলে ভাগৱত গীতা ৰামায়ণা ভাগৱত পুৰাণা বেদাস শুদ্ধ উত্তৰ ভাগৱত পুৰাণা নেক্সট হু প্ৰভাইডেড দ্য মনিষ্টিক কমেণ্ট্ৰি অন ভাগৱত পুৰাণা ডেট শংকৰদেৱ ৰিচিভড কোনে দিছিলে মহেন্দ্ৰ মানে কোনে সেই মনেষ্ট্ৰিক কমেণ্ট্ৰিটো দিছিলে মনিষ্টিক মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী শ্ৰীধাৰা স্বামী জগদীশা মিশ্ৰা ৰুক্মিণী শ্ৰীধাৰা স্বামী Next, what did Shankardev realize after listening to Jagadisha Mishra's exposition of Bhagavata Purana? A. Krishna as the only God, the importance of yoga, the need for pilgrimage, the significance of ritual. গতিকে এইটোৱে তেওঁৰ গোটেই জীৱন চেঞ্জ কৰি পেলালে কৃষ্ণা এজ দ্য অনলি গড তেওঁ যেতিয়া গম পালে যে কৃষ্ণই একমাত্ৰ ভগৱান তাৰপিছতে তেওঁ এক শৰণীয়া ধৰ্মৰ আৰম্ভ কৰিলে বুজিছেনে ওকে আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানিব নেক্সট Which work did Shankardev begin composing after receiving the Bhagavata Purana? কি কাৰ্য তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল ভাগৱত পুৰাণা শুনাৰ পিছত কীৰ্তন ঘোষা ৰুক্মিণী হৰণা ভক্তি প্ৰদীপা মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু কীৰ্তন ঘোষা মানে Who was the early biographer of Shankardev who wrote about his realization regarding the Bhagavata Purana? কোন হ'ব দত্তিয়াৰী মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী Ramaram Jagadisha Mishra Dhatiyari What type of building did Shankardev possibly construct for his temple at Bardua? Brick building, wooden hut, thatch house, stone temple. It was the thatch house. মানে কিবা আৰু বাঁহ বেত আৰু কি হ'ব এইটো খেৰ Next, what did Shankardev produce after his exposure to the Bhagavata Purana and Sridhara Swami's commentary?
Kirtana Ghosa, Chinna Yatra, Rukmini Harana, Man Meri Ramcharane Hi Lagu. শুদ্ধ উত্তৰ চিহ্ন যাত্ৰা মানে চিহ্ন যাত্ৰা চাগে what did Shankardev guide the making of for চিহ্ন যাত্ৰা musical instrument painting temple sacred text musical instrument লৈছিল তেওঁ which dance drama did Shankardev produced in the presence of Jagadisha Mishra in the temple at Alipukhuri চিহ্ন যাত্ৰা Mahanata Rukmini Harana Bhakti Pradipha Mahanata. Next, who was among the first to be initiated into Shankardev's new religion? শংকৰদেৱৰ যিটো নতুন ধৰ্ম আছিল কোন প্ৰথমজন ব্যক্তি তেওঁৰ শৰণ লৈছিলে মানে তেওঁ তাত গৈছিলে অনন্ত কণ্ডলী ৰামাৰাম হৰিৰাম লেটাৰ তুলসীৰাম মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী হৰিৰাম আছিল লেটাৰ তুলসীৰাম Where did Shankardev spend 13 years reflecting on Vaishnavism? শংকৰদেৱে 13 বছৰ কাল ক'ত কটাইছিলে বৈষ্ণৱিজমৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি বৰদোৱা পুৰী আলিপুখুৰী মথুৰা আলিপুখুৰী Who became Shankardev's disciple and translated the later part of Canto 10 of Bhagavata Purana? কোন হ'ব Jagadisha Mishra Ananta Kandali Ramaram Mahendra Kandali শুদ্ধ উত্তৰ Ananta Kandali Next when did Shankardev move back to Bordua and build a than কিমান চনত শংকৰদেৱে বৰদোৱালৈ গুচি গৈছিল আৰু থান বনাইছিলে 1498 1509 1512 1520 1509 Next what did some authors claim about the than built by Shankardev in Bordua It had all the major features of a satra It was a simple hut it had no religious significance it was built for kirtana ghosa It had all the major features of a hatra বুজিলে Next Who established the than in Bordua again in the mid 17th century কোনে বনাইলে Shankardev's daughter Kanaklata Shankardev's granddaughter-in-law Ananta Kandali Hariram later Tulsiram Kanaklata হ'ব শংকৰদেৱৰ granddaughter-in-law মানে আৰু বুৱাৰী নেকি ডাঙৰ বুৱাৰী চাগে ওকে which মানে ডাঙৰ নাতি বুৱাৰী চাগে I am not sure Next which of the following did Shankardev focus on during the 13 years at Alipukhuri the construction of temple reflecting on the form of Vaishnavism travel to pilgrimage sites writing the Bhagavata Purana reflecting on the form of Vaishnavism Next which of the following is a non-Bhagavata group work by Shankardev Kirtan Ghosa Azmilopakhyan to ভুল হৈছে চাগে ক্ষমা কৰিব প্ৰহলাদা চৰিত্ৰ Rukmini Harana Kavya Bhagavata tales from book 10 Amrata Manthan Rukmini Haryana Kavya it was it Next what type of elements are found in the Rukmini Harana Kavya Purely Bhagavata elements non-Bhagavata mixed with Bhagavata elements Only Sridhara Swami's influence stories from the Mahabharata Uddhautar non-Bhagavata mixed with Bhagavata elements Next which work is part of Kirtan Ghokha by Shankardev Kirtan Ghokhar kuntu anga hoy Harishchandra Upakhyan Borgit Azmil Upakhyan Bhakti Pradip Azmil Upakhyan Next in which book of the Bhagavad Gita nahoy Bhagavata does the Azmilopakhyan tale appear book 6 8 10 1 6 asil What is the primary focus of the Borgit written by Shankardev ki asila sacred scripture of the Bhagavata Purana religious hymns with music and dance detailed historical accounts Rukmini's abduction religious hymns with music and dance Next which of the following Bhagavata tales is found in Shankardev Kirtan Ghokha Har Mohana, Rukmini Harana, Prahlada Saritra, both ANC শুদ্ধ উত্তৰ Which of the following works was influenced by Sridhara Swami's commentary? Kirtan Ghokha, Bhakti Pradip, Bhagavata tale from book 10, none of the above. What work includes tales like Azmil Upakhyan and Prahlad Saritra, Harishchandra Upakhyana, Kirtan Ghokha, Bhakti Pradip, Amrita Manthan Kirtan Ghokha. Next, which book of the Bhagavata is the Amrita Marthan tale from book 6, 8,
10-2 book 8. What does Bhakti Pradip focus on? You had focus on philosophical discourses, devotional practices and teachings, historical events, scriptural explanations, devotional practices and teachings. Next, in what year did Biswa Singha begin his activities to remove the Bhuya from power in the western part of the Brahmaputra Valley? 1505, 1509, 1516, 1527, 1509. Which group of Bhuyas was involved in a quarrel with their Kasari neighbors? Bhuya Bordua, Singari, Gangmao, Rota, Uddhautar, Bordua. Where did Sangardev and his associates first settle after crossing the Brahmaputra River in 1516-17? Rauta, Hingari sake, Gangmao, Gajala Suti, Hingari. In which year did Sangardev move to Gangmao in the Ahom kingdom? 1516, 17, 27, 30, 1527. At Gangmao, Sankardev lived for how many years? Kiman bosor তেওঁ তাত আছিল 3, 5, 7, 5 বছৰ. Which of Sankardev's sons was born at Gangmao? শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ গাংমাওত জন্ম হৈছিলে কোনটো? ৰামানন্দ, হৰিশ্চন, ৰঘুনন্দন, নৰনাৰায়ণ, ৰামানন্দটো শুদ্ধ উত্তৰ. Which play did Sankardev write at Gangmao? Rukmini Harana ne Patni Prakhad ne Sinha Jatra Harishchandra Upakhyan? Patni Prakhad. Where did Sankardev live alone due to dissatisfaction with a relative? Relativeবোৰৰ লগত dissatisfaction হৈ গ'ল, উপায় নাই. শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষৰে যদি dissatisfaction হয়, আমাৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক. গতিকে ৰিলেটিভৰ লগত কি হয় আপোনালোকে জানে, তেওঁলোকটো আৰু তেনেকুৱাই. গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা হৈছিল, তো তেওঁ অকলে বোলে আছিল. তেওঁতো ক'ত আছিল? হিঙাৰী, গজালচুটি, বৰদোৱা, ৰৌতা, গজালচুটি. Who prompted Sankardev and his associates to move to Gangmao? Quarrels with Kasari neighbors, advancement by Biswa Singha, natural calamity, spiritual awakening. Advancement by Biswa Singha. Gangmao. Okay. Sankardev's advice to the Bhuyas to move from Bordua led to the end of which group's independence? The Baro Bhuya, the Kasari Bhuya, Bhuyas of Hingori, the Bhuyas of Gangmao, the Baro Bhuya. Why did Sankardev move to Dhuahat from Gangmao? Due to spiritual reasons, due to the Kos king Biswa Singha attacking the Ahoms, due to the threat from Brahmins, due to a natural disaster. Uddhautar, due to the Kos king Biswa Singha attacking the Ahoms. Thank you so much. Jodi kobat kiba bhulke kolu tete hale khyama kori dibo. Thank you so much. প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছু প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম. আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুটি হ'ব কছাৰী ৰাজ্য বা ডিমাছা ৰাজ্য. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হোৱাট ৱাজ দ্য ডিমাছা কিংডম অলছ' ন'ন এজ? ডিমাছা ৰাজ্যক আমি আৰু কি নামেৰে জানো? কমতা কিংডম, কছাৰী কিংডম, চুতীয়া কিংডম, আহোম কিংডম. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কছাৰী কিংডম. নেক্সট, দ্য ডিমাছা কিংডম এমাৰ্জ আফটাৰ দ্য ফল অফ হুইচ কিংডম? ডিমাছা ৰাজ্যৰ উদয় কোন ৰাজ্যৰ পতনৰ পিছত হয়? কামৰূপা, মোগলছ, চুতীয়া. শুদ্ধ উত্তৰ কামৰূপা মানে কামৰূপ. Next, when did the British annex the plains of the Dimasa kingdom? Dimasa ৰাজ্যৰ যিবোৰ প্লেইন অঞ্চল আছিল সেইবোৰক ব্ৰিটিছে কেতিয়া নিজৰ হাতলৈ আনে? 1834, 1832, 29, 1840. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1832. Next প্ৰশ্ন, which district was named after the Dimasa kingdom in colonial Assam? তলৰ কোনটো ৰাজ্য ডিমাছা কিংডমৰ নামত ৰখা হয় কলনিয়েল অসমত ঔপনিৱেশিক সময়ছোৱাত? ডিমা হাছাও নে কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কামৰূপ? শুদ্ধ উত্তৰ কাছাৰ. নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ
ডিমাছা কিংডম একৰ্ডিং টু দ্য আহোম বুৰঞ্জী আহোম বুৰঞ্জীৰ মতে ডিমাছাসকলৰ কি নাম বা ডিমাছা ৰাজ্যক কি নামেৰে জনা গৈছিল তিমিছা কছাৰীয়া কমতা চুতীয়া শুদ্ধ উত্তৰ তিমিছা বুলি কোৱা হৈছিল তিমিছা নেক্সট প্ৰশ্ন আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দ্য আনডিভাইডেড কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ স্প্লিট ইনটু হাউ মেনি ডিষ্ট্ৰিক্ট স্বাধীনতাৰ পিছত অবিভক্ত কাছাৰ জিলা কেইটা ভাগত বা কিমান জিলালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা তিনিটালৈ হ'ল which of the following was not a part of ডিমাছা কিংডম তলৰ কোনটো ডিমাছা ৰাজ্যৰ পাৰ্ট নাছিল ডিমা হাছাও কাছাৰ কমতা নে হাইলাকান্দি কমতা নাছিল নেক্সট প্ৰশ্ন what was the capital of the ডিমাছা কিংডম ডিমাছা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল ডিমাপুৰ মাইবাং খাছপুৰ শিলচৰ ডিমাপুৰ আছিল এতিয়া নাগালেণ্ডৰ পাৰ্ট নেক্সট which of the following was another capital of the ডিমাছা কিংডম তলৰ কোনটো ডিমাছা কিংডমৰ অন্য এটা ৰাজধানীৰ নাম ডিমাপুৰ মাইবাং ডিমা হাছাও কামৰূপা মাইবাং নে মাইবং নে মাইবাং কোনোবা এটা হয় আৰু নেক্সট which language was commonly spoken in the ডিমাছা কিংডম ডিমাছা কিংডমত তলৰ কোনটো ভাষা পতা গৈছিল এ আছামিজ বি ডিমাছা চি বেংগালী ডি হিন্দী ডিমাছা ভাষা কোৱা গৈছিল নেক্সট which religion was practiced in the ডিমাছা কিংডম তলৰ কোনটো ধৰ্ম ডিমাছা ৰাজ্যত প্ৰেক্টিছ কৰা গৈছিল হিন্দুইজম ইছলাম খ্ৰীষ্টানিটি ফ'ক ৰিলিজন / এনিমিজম শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব হিন্দুইজমো হয় আৰু ফ'ক ৰিলিজন এনিমিজম এই গোটেইকেইটা হয় নেক্সট what type of government was in place in the ডিমাছা কিংডম ডিমাছা কিংডমত কেনে ধৰণৰ চৰকাৰ চলিছিল ফিউডেল মনাৰ্কি ট্ৰাইবেল হেৰিডিটৰী মনাৰ্কি ৰিপাব্লিক নে ডেমক্ৰেচি শুদ্ধ উত্তৰ ট্ৰাইবেল হেৰিডিটৰী মনাৰ্কি তাত চলিছিল নেক্সট ইন which century was the ডিমাছা কিংডম established কিমান চনত কিমান চেঞ্চুৰীত শতাব্দীত ডিমাছা কিংডম আৰম্ভ হৈছিল বা স্থাপিত হৈছিল 10th century 11th century CE নে 12 নে 13th century CE শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট when was the ডিমাছা কিংডম annexed by British India ব্ৰিটিছে কিমান চনত ডিমাছাক নিজৰ হাতলৈ আনে শুদ্ধ উত্তৰ 1832 next which ancient kingdom preceded the ডিমাছা কিংডম ডিমাছা কিংডমৰ আগৰ কিংডমৰ নাম আমি জানো কামৰূপা কিংডম next which regions today are part of the area formerly ruled by the ডিমাছা কিংডম তলৰ কোনটো ঠাই বৰ্তমান হয় যিটো আগত ডিমাছা কিংডমৰ হাতত আছিল আসাম এণ্ড মেঘালয়া আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড এণ্ড মণিপুৰ আসাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ শুদ্ধ উত্তৰ আমি জানো আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ what divine origin was constructed for the rulers of the Kosari kingdom in the 18th century কেনে ধৰণৰ ডিভাইন অৰিজিনৰ কথা কোৱা হৈছিল কছাৰী কিংডমৰ ৰুলাৰ্ছসকলৰ বিষয়ে ডিভাইন মানে ধৰ্মৰ লগত জড়িত ভগৱান প্ৰদত্ত তেনেধৰণৰ বিষ্ণু হিডিম্বা শিৱা দুৰ্গা এয়া আছিল হিডিম্বা Next, what title was given to the kings of the Kosari kingdom when the divine origin of Hidimba was attributed to them? Raja Hidimbeswar Maharaja Sakradhwas Hidimbeswar Uddhautar. Next, what was the name of the lineage the Dimasa king belonged to as mentioned in a coin from 1520? 1520 চনৰ কইনৰ মতে ডিমাছা কিঙৰ লাইনেজৰ নামটো কি আছিল হাচুং সা or হাচেং সা দাম্মাপালা আহোম কছাৰী হাচুং সা or হাচেং সা Next, what does the name ডিমাছা mean according to tradition? পৰম্পৰা মতে ডিমাছা নামৰ মিনিংটো কি son of the mountains, son of the river, son of the forest, son of the sun, son of the big river ডিমাছা মানে son of the big river. Next,
Where did the Dimasa people originally have their domain according to tradition? According to tradition, Dimasa peopleৰ original domain to ক'ত আছিল? মণিপুৰ, কামৰূপা, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, কামৰূপাত আছিল। Next, the Dimasa traditions and religious beliefs now similarities with which other kingdom? Dimasa ৰাজ্যৰ পৰম্পৰা আৰু ধাৰ্মিক যিবোৰ আস্থা আছিল সেয়া সাদৃশ্যতা আছে বেলেগ কিংডম লগত। কোন সেয়া সেই কিংডম? কমতা, চুতীয়া, আহোম নে মাগধা? চুতীয়া কিংডম লগত। Next, linguistic studies suggest that the Dimasa language was closely associated with which language? ভাষাবিদৰ অধ্যয়নত এইটো কথা গম পোৱা গৈছে যে ডিমাছা ভাষা তলৰ কোনটো ভাষাৰ লগত জড়িত? অসমীয়া, বেংগালী, মৰাণ, বড়ো মৰাণ ভাষাৰ লগত। Next, the eastern Assam origin of the Dimasa is further supported by the tradition of the tutelary goddess Kesai Khati, whose primary shrine was located around which area? Eastern Assam origin, the eastern Assam origin মানে য'ত ডিমাছা সকলো তাৰ লগত জড়িত, সেই ছাপৰ্টটো গডেছ কেঁচাই খাতিৰ লগত জড়িত। ইয়াৰ মুখ্য স্থানটো ক'ত আছিল? শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, শদিয়া, যোৰহাট। শদিয়া আছিল। কেঁচাই খাতি, কেঁচাই মানে কেঁচাকৈ চাগে ৰ হয়, তেনেকুৱা কিবা এটা আছিল, মই পিছত ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট, which other কছাৰী পিপলছ শ্বেয়াৰ দ্য কমন টিউটেলাৰী গডেছ কেঁচাই খাতি? কছাৰীসকলে তলৰ কোনটো গডেছ কেঁচাই খাতিৰ লগত মানে তেওঁলোকৰ সাদৃশ্যতা আছিল? আহোম, মৰাণ, তিৱা, কোচ, চুতীয়া, ৰাভা, কাৰ্বি, বড়ো, খাচী, গাৰো, মিকিৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মৰাণ, তিৱা, কোচ, চুতীয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন, according to legend, who raised Hasengsa or Hachengsa, the extraordinary boy? লিজেনৰ মতে হাচেংছা কোনে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল? এ লায়ন এণ্ড এ লায়নেছ, এ বিয়াৰ এণ্ড এ ডিয়াৰ, এ টাইগাৰ এণ্ড এ টাইগ্ৰেছ, এ মেন এণ্ড এ ৱমেন। শুদ্ধ উত্তৰ এ টাইগাৰ এণ্ড এ টাইগ্ৰেছ, বাঘ আৰু বাঘিনী। নেক্সট, ৱেৰ ৱাজ হাচেংছা ব্ৰড আপ একৰ্ডিং টু লিজেণ্ড? লিজেনৰ মতে কিংবদন্তিৰ মতে ক'ত তেওঁলোক মানে হাচেংগাৰ বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ হ'ল? নিয়াৰ খাছপুৰ, নিয়াৰ ডিমাপুৰ, শদিয়া, নিয়াৰ মাইবং। নিয়াৰ ডিমাপুৰ। নেক্সট, what did Hasengsa replace following divine oracle? তাৰ বাহিৰে তাৰ পিছত মানে ইয়াক বাদ দি আৰু কি ডিভাইন অৰেকল আছে? A merchant, the existing king, a general, a tribal elder, the existing king. Next, which clan emerged after Hachengsa? হাচেংছাৰ পিছত কোন ৰজা আহিছিল? খৰফা, হাচেংজা চেংফাং, ডিমাছা চেংফাং, আহোম চেংফাং। হাচেংজা চেংফাং আছিল। নেক্সট, when did the Dimasa king start drawing lineage from Hachengsa in Dimapur? ডিমাপুৰত ডিমাছাৰ ৰজাসকলে কেতিয়াৰ পৰা হাচেংছাৰ বংশৱালী মানে ধৰিছিল? 1200, 1500, 1520, 1600, 1520 চন। Next, which two places did the Dimasa kings continue to draw lineage from Hachengsa until the 19th century? কিমান 19th centuryলৈকে তলৰ কোন দুটা ঠাইৰ পৰা ডিমাছা কিঙে নিজৰ লাইনেজটো আছে বুলি ধৰে? মাইবাং এণ্ড ডিমাপুৰ, খাছপুৰ এণ্ড মাইবাং, শদিয়া এণ্ড ডিমাপুৰ, ডিমাপুৰ এণ্ড শিৱসাগৰ। খাছপুৰ এণ্ড মাইবং। Next, what is considered the most reliable source for the early history of the Dimasa kingdom? ডিমাছা কিংডমৰ আটাইতকৈ ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ কাক কোৱা হয়? oral traditions, ancient inscriptions, the Burunjis travelogues। বুৰঞ্জী কোৱা হয়। Next, the Burunjis primarily narrate the wars between which two polities? তলৰ কোনটো দুটা ফৈদৰ মাজত বুৰঞ্জীয়ে যুদ্ধ হৈছিল বুলি কয়? এ কামাতা এণ্ড চুতীয়া, বি আহোম এণ্ড ডিমাছা, চি কছাৰী এণ্ড আহোম, দি কোচ এণ্ড ডিমাছা। আহোম এণ্ড ডিমাছা। Next, in which region did the first Ahom king Sukafa encounter a Kosari group according to the Burunji? বুৰঞ্জীৰ মতে তলৰ কোনটো প্ৰথম ৰজা চুকাফাই কছাৰী গ্ৰুপৰ লগত মানে তেওঁলোকৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা কথা কয়, মানে লগ পোৱাকৈ? ধনচিৰি ভেলী, তিৰাপ ৰিজন কাৰেণ্টলি ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, শদিয়া বৰাক ভেলী। তিৰাপ ৰিজন কাৰেণ্টলি ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ।
Next, according to the Buronji, where did the Kasari group settle after losing Mohang to the Nagas? Buronjir মতে কছাৰীসকলে তেওঁলোকৰ মহাং নাগাৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল তেতিয়া তেওঁলোক ক'ত থাকিলে ক'ত সেটেল হ'ল নিয়াৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ নিয়াৰ দ্য দিখৌ ৰিভাৰ বৰাক ৰিভাৰ কলং ৰিভাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নিয়াৰ দ্য দিখৌ ৰিভাৰ Next, what river marks the eastern boundary of the Kosari domain before the arrival of the Ahoms according to the tradition? পৰম্পৰাৰ মতে আহোমসকল নহাৰ আগত কোনটো নদীয়ে কছাৰী আৰু আহোমৰ মাজৰ বৰ্ডাৰ টাইপ হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলং নামদাং or mohang river বৰাক নামদাং বা mohang নদী Next, which river did the Dimasa group move to the west of during the reign of Sukafa's successor Suteufa, Brahmaputra, Dikho, Barak, Dhansiri, Dikho, Nodi. By the time of Sukafa's successor, how long had the Dimasa group been settled between the Dikho and Namdang river? 1 generation, 2, 3, 4, total 3 generations. Next, from the late 13th century, the Dimasa controlled the region between which two rivers? Brahmaputra and Dhansiri, Kolong and Dikho, Dhansiri and Barak, Dikho and Kolong, which valley and hills were included in the Dimasa kingdom by the late 13th century? Barak Valley and Khasi Hill, Dhansiri Valley and North Kasar Hill, Hodia Valley and Karbi Anglong, Brahmaputra Valley and Naga Hill, Dhansiri Valley and North Kasar Hills. Next, what term do the Ahom language Buronjis use to refer to the Dimasa kings? Kosari, Khun Timisa, Dimasa Roja, Timisa Roja, Khun Timisa বুলি কৈছিল Where did the Ahom Buronjis place the Dimasa kings initially? Khaspur, Maibang, Dimapur, Ne, Alipukhuri, Dimapur আছিল What event is recorded in the Ahom Buronjis in 1490 involving the Dimasa kingdom? The Dimasa king's visit to the Ahom court, the Dimasa's killing an Ahom commander and 120 men, the Dimasa king's marriage to an Ahom princess, a peace treaty between the Ahoms and the Dimasas. The Dimasa's killing an Ahom commander, Dimasa Ahom commander হত্যা কৰিছিল তেওঁৰ 120 জন আৰ্মি সাকে হ'ব এটো আৰ্মিৰ লগত সোলজাৰৰ লগত এটো কথা ডিমাসা কিংডমৰ আহোম বুৰঞ্জীত লিখা আছে 1490 হয় ঘটনা Next, what did the Ahoms offer to the Dimasa king in 1490 to sue for peace? Hanti hobor kane Ahome Dimasa Raja ki disile gold statue, a princess and other presents, land east of the Dikho river, military support, a princess Rajkumari disile and other presents are onnyaন্য present disile Next, around which year did the Dimasa kingdom recover the region east of the Dikho river that it had lost in the late 13th century? 1400, 1490, 1560, 1600, 1490 Huddha In the Ekasarana biographies of Sankardeva, what name is used for the Dimasa people and kingdom? Kosari, Dimasa, Timisa, Ahom, Kosari. Next, what event around 1516 led to Sankardeva and his group abandoning the region? A conflict between the Dimasa and Boro Bhuya at Alipukhuri, the Dimasa kings attack on the Baro Bhuyas, a peace treaty with the Ahoms, Sankardeva's pilgrimage to the Kush kingdom, a conflict between the Dimasa and Baro Bhuya at Alipukhuri. Next, in Sankardeva's Bhagavat, which group is mentioned synonymously with Kirata? Kush, Kosari, Buru, Ahom, Kosari. Next, which historical document mentions the Dimasa rulers as still ruling in Maibang during the reign of the Tamradhas Narayan? Ekasarana, Kosari Niyam, rules of the Kosari, Ahom Buronji Bhagwat, Kosari Niyam, rules of the Kosaris. Next, what is one of the earliest direct evidences of the historical Dimasa kingdom? Sanskrit manuscript, a coin dated 1520 commemorating a victory, a letter from the Ahom king, a temple inscription, a coin dated 1520 commemorating a victory. Next, which enemy is conjectured to be the target of the victory commemorated by the 1520 coin? The Ahom kingdom, the Kush kingdom of Biswasingha, Naga tribe, the Burmese invaders, the Kosh kingdom of Biswasingha. Next, what name appears on the 1520 coin alongside a reference to the goddess Chandi?
Veer Vijay Narayan Sukafa Tamradhas Narayan Biswasingha Veera Vijay Narayan. Next, which lineage is mentioned on the 1520 coin from the Dimasa kingdom? Hasungsa, Khorafa, Hachengsa, Sutengfa, Hachengsa, Hudhautor. What does the mention of the Hachengsa on the 1520 coin indicate about the Dimasa kings? They had a fully established Kshatriya lineage. They were of Borogaro origin and didn't have an established Kshatriya lineage yet. They were related to the Ahoms. They followed a non-Hindu religion. They were of Borogaro origin and did not have an established Kshatriya lineage yet. Next, what influence is indicated by the 1520 Dimasa coins design? Influence from the Mughals, influence from the Buddhist kingdoms of Southeast Asia, influence from the Muslim sultans of Bengal and Tripura, influence from the Portuguese colonists, Hudhautar, influence from the Muslim sultans of the Bengal and Tripura. Next, what significant feature does the 1520 coin from the Dimasa kingdom have? It is the first coin ever minted in Assam. It is the first Hindu coin from the Brahmaputra Valley. It is a gold coin. It commemorates the defeat of the Ahoms. Hudhautar. It is the first Hindu coin from the Brahmaputra Valley. Next, which ancient Sinitic network might the Dimasa kingdom have been part of? According to historical conjecture, Mongol Empire লগত নে Yuan dynasty, Ming dynasty, Tang dynasty, Hudhautar the Ming dynasty কোৱা হয় আৰু মানে তেওঁ ইতিহাসবিদে যিবোৰ মানে পাইছে. Next, what significant event occurred in 1523 regarding the Dimasa kingdom? The Dimasa kingdom was annexed by the Mughals. The Ahoms absorbed the Sutia kingdom. The Dimasa kingdom attacked the Ahoms. The Dimasa kingdom became a part of the Koch kingdom. Hudhautar, the Ahoms absorbed the Sutia kingdom. Next আৰু লাষ্ট প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আৰু আমি পুনৰ ডিছকাছ কৰিম. Who was the Ahom king that sent Konseng to recover the territory lost to the Dimasa kingdom in 1490? 1490 চনত আহোম ৰজাই কনচেঙক পঠাইছিলে ডিমাছা ৰাজ্যলৈ যাতে নিজৰ হেৰুৱা টেৰিটৰিটো পাব পাৰে. মানে কোন আছিলে? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম, চুহুংমুং. তো মোৰ নাম দেখি মই ভাল পাই গৈছোঁ. কনচেঙৰ কথা কৈছে. হু ৱাজ দ্য আহোম কিং? কোন আহোম ৰজাই কনচেঙক পঠাইছিলে যাতে হেৰুৱা মাটি পুনৰ ঘূৰাই পায়? চুহুংমুং আছিলে তেওঁ. গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপুলৰ কিছু প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম. আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়টি হ'ব চুতীয়া ৰাজ্য. চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিষয়ে বহুকেইটা কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আৰু আহোম ৰাজ্যৰ বিষয়ে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ. আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে নিশ্চয়কৈ পিছত ভিডিঅ' বনাম. ইয়াৰ পিছত কছাৰী ৰাজ্যৰ বিষয়েও, কোচ ৰাজ্যৰ বিষয়েও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যন কৰিম. বলক আৰম্ভ কৰোঁ. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হোৱাট ৱাজ দ্য চুতীয়া কিংডম অলছ' ন'ন এজ? চুতীয়া ৰাজ্যক আৰু কি নামেৰে জনা গৈছিল? আহোম কিংডম, কমতা কিংডম, শদিয়া নে কছাৰী কিংডম? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানেই, শদিয়া বুলি জনা যায়. শদিয়া আৰু প্লাছ অৰুণাচলৰ বহুকেইটা অঞ্চল যিটো এতিয়া অৰুণাচলৰ পাৰ্ট, সেইটো এক সময়ত চুতীয়া ৰাজ্যৰ তাত দপদপনি আছিল. এতিয়াও বহুত বস্তু আমি ভগ্নাশেষ তাত গ'লে পাওঁ. নেক্সট, ইন উইচ প্ৰেজেণ্ট ডে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ৱাজ দ্য চুতীয়া কিংডম প্ৰাইমেৰিলি লোকেটেড? চুতীয়া কিংডম বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ৰাজ্যত বিশেষভাৱে বা মূলভূত বা আমি মূলত অৱস্থিত হয় ক'ব পাৰোঁ? ৱেষ্ট বেংগাল, আছাম, বিহাৰ, উৰিষ্যা? শুদ্ধ উত্তৰ আছাম হয়. এসময়তো অসমৰে পাৰ্ট আছিল অৰুণাচল, নেফাৰ ৰূপত পিছলৈ অৰুণাচল হয়গৈ. গতিকে আমি অসম বুলি ক'ম. আৰু যদি অৰুণাচলৰ যদি ইয়াত থাকে অপশ্যন, তেতিয়া আমি অৰুণাচলটো শুদ্ধ বুলি ধৰিম. খালি সেইটো প্ৰশ্নৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব. নেক্সট প্ৰশ্ন,
The Sutia kingdom extended over present districts of which Indian state? Sutia ৰাজ্য তলৰ কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যলৈকে বা ৰাজ্যৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছিল? মেঘালয়, মণিপুৰ, আসাম নে ত্ৰিপুৰা? শুদ্ধ উত্তৰ অসমৰ কথা ইয়াত কৈছে। নেক্সট, which regions were part of the Sutia kingdom? তলৰ কোন কোন অঞ্চল চুতীয়া ৰাজ্যৰ অংশ আছিল? লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়া, কামৰূপ, নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং, বৰপেটা, নলবাৰী আৰু ধুবুৰী, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়া। Next, the Sutia kingdom's territory included parts of which present-day state apart from Assam? অসমক বাদ দি তলৰ কোনটো অঞ্চল চুতীয়া কিংডমত আছিল? ৱেষ্ট বেংগাল, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰ আমি জানো অৰুণাচল প্ৰদেশ। Next, when did the Sutia kingdom fall to the Ahom kingdom? Important, কিমান চনত চুতীয়া ৰাজ্য পতন হয় আহোমৰ হাতত? মানে আহোম ৰাজ্যৰ দপদপনিত চুতীয়া ৰাজ্য টিকিব নোৱাৰে। মানে তেওঁলোকে বহুত বছৰ ধৰি, ইভেন মই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে 200 বছৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ চলাই আছিল, শেষত গৈ আৰু নোৱাৰিলে টিকিবলৈ। 1300, 1400, 1524, 1600। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1524, এইটো মনত থ'ব। Next, what was established in the Sutia capital area after it was taken over by the Ahom kingdom? যেতিয়া আহোম ৰাজ্যই চুতীয়া ৰাজ্যক লৈ ল'লে, তাৰ পিছত চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী যিটো আছিল, সেই ঠাইত কি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল তেওঁলোকে? কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ব্ৰিটিছ কলনী, মোগল চুলতানেট, শদিয়া খোৱা গোহাঁইছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচ, কছাৰী কিংডম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ প্ৰশাসনিক মানে অফিচ, কাৰ্যালয় তাত তেওঁলোকে বনাইছিল। Next, which rivers, plains and foothills were part of the Sutia kingdom's territory? তলৰ কোনটো নদীৰ উপত্যকা বা ভেলী যিটো প্লেইন অঞ্চলৰ ফুটহিল চুতীয়া কিংডমৰ অঞ্চলত মানে তেওঁলোকৰ এৰিয়াত পৰিছিল? ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তিষ্টা, সোৱণশিৰি, লোহিত। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সোৱণশিৰি। সোৱণশিৰি লখিমপুৰত এতিয়াও আছে, আপোনালোকে জানে। সোৱণশিৰিত বহুত ডাঙৰ ডেম এটাও বনাই আছে, যিটোক লৈ বহুতে ভয় খাইছে যে পিছত হয়তো আমাৰ কিবা কাৰণত যদি ভাঙি যায় অসমৰ গোটেই মানে ইক'চিষ্টেমটো ধ্বংস হৈ যাব, তেনেকুৱা মানুহে ভাবিছে। গতিকে এইটো এতিয়া বনাই আছে, বহুত ডাঙৰ এটা ডেম হয়। সোৱণশিৰিক সোণৰ নদী বুলিও কোৱা হয়। The Sutia kingdom included areas around the Subansiri and its tributaries in Arunachal Pradesh. Next, what was the primary reason for the fall of the Sutia kingdom? Sutia ৰাজ্যৰ পতনৰ মূল কাৰণটো কি? Mughal invasion, natural disaster, internal conflicts with the Ahom kingdom. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conflicts with the Ahom kingdom. আহোম কিংডমৰ লগত সংঘাত হোৱাৰ বাবে। Next, who administered the former Sutia capital after it was captured by the Ahoms? যেতিয়া আহোমে চুতীয়া ৰাজ্য লৈ ল'লে, তাৰপিছত চুতীয়া ৰাজধানী সেইটো মানে কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিল? Former Sutia capital after it was captured by the Ahoms. Ahom king himself, the Mughal Subadar, শদিয়া খোৱা গোহাঁই নে দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী? এয়া আছিল শদিয়া খোৱা গোহাঁই। তেওঁক দায়িত্ব দিলে যে বোলে এয়া অ'কে, এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব, তেনেকৈ তেওঁ সেইটো দায়িত্ব দিয়া হ'ল। নেক্সটলৈ যাওঁ। হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য চুতীয়া কিংডম? এইটোতো আমি জানোৱেই সকলোৱে, শদিয়া আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। নেক্সট, হুইচ লেংগুৱেজেছ ৱেৰ কমনলি স্প'কেন ইন দ্য চুতীয়া কিংডম? চুতীয়া ৰাজ্যত তলৰ কোনটো ভাষা সাধাৰণতে কোৱা গৈছিল?
Boru and Mishing, Assamese and Deuri, Hindi and Bengali, Khasi and Garo. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসমীয়া আৰু দেউৰী ইভেন দেউৰীসকল তেওঁলোকৰ প্ৰিষ্ট আছিল ইতিহাসত পোৱা যায় যে তেওঁলোক আছিলে প্ৰিষ্ট পূজাৰী তেওঁলোকৰ অবিহনে চুতীয়াৰ বহু কাৰ্য সম্পাদিত নহৈছিলে মানে এইটো জানেই আপোনালোকে নেক্সট হোৱাট টাইপ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ডিড দ্য চুতীয়া কিংডম হেভ চুতীয়া কিংডমৰ কেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট আছিল ডেম'ক্ৰেচি অলিগাৰ্কি মনাৰ্কি ৰিপাব্লিক মনাৰ্কি আছিল তেওঁলোকৰ নেক্সট হু ৱাজ দ্য লাষ্ট নন মনাৰ্ক অফ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া কিংডমৰ অন্তিমজন ৰজা মনাৰ্ক কোন আছিল চুকাফা ৰুদ্ৰসিংহ ধীৰ্ণনাৰায়ণ লক্ষ্মীনাৰায়ণ শুদ্ধ উত্তৰ ধীৰনাৰায়ণ নেক্সট which religions were practiced in the Sutia kingdom Sutia ৰাজ্যত কেনে ধৰণৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা চলিছিল বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজম ইছলাম এণ্ড খ্ৰীষ্টানিটি হিন্দুইজম এণ্ড ট্ৰাইবেল ৰিলিজন শিখিজম এণ্ড জৰাষ্ট্ৰিয়ানিজম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ হিন্দুইজম এণ্ড ট্ৰাইবেল ৰিলিজন হিন্দু ধৰ্ম আৰু ট্ৰাইবেল কিছুমান ধৰ্মত তেওঁলোকে চলাইছিলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সেয়া আস্থা আছিল নেক্সট চলে যাওঁ ইন উইচ হিষ্টৰিকেল এৰা ডিড দ্য চুতীয়া কিংডম এক্সিষ্ট চুতীয়া কিংডম ইতিহাসৰ কোনটো যুগত আছিল এনচিয়েণ্ট আছাম মেডিয়েভেল আছাম মডাৰ্ণ আছাম কলোনিয়েল আছাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেডিয়েভেল আছাম মধ্যযুগৰ অসম তেতিয়া আছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ সমসাময়িকে আমাৰ আহোম কিংডম তাৰপিছত বহুত কিংডম আহিল নেক্সট which kingdom succeeded the Sutia kingdom Sutia kingdomক কোনে সাকসিড কৰিছিল জানে আপোনালোকে কামৰূপা কছাৰী আহোম কোচ আহোম আছিল নেক্সট which kingdom preceded the Sutia kingdom in the region Sutia kingdomৰ আগৰ কিংডমটো কি আছিল কছাৰী কামৰূপা ত্ৰিপুৰা আহোম কামৰূপা আছিল কামৰূপা কিংডমৰ বিষয়ে জানে আপোনালোকে পঢ়িছে ইয়াৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন মই আনিম Next, in which present-day country is the former territory of the Sutia kingdom located? Eto ami bahut bar discuss korisu, eto nokoru aru. What is the historical significance of Sadia in the context of the Sutia kingdom? Sutia kingdom or jodi ami kotha kom tetiale Hodiar gurutto to ki? It was a religious center. It was the trading hub of the kingdom. It was the capital of the Sutia kingdom. It was a battleground with the Mughals. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া ৰাজ্যৰ কেপিটেল আছিল কেপিটেলৰ ৰাজধানী আছিল নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন ৰুলাৰ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম ইন দ্য লেট 14th century 14th centuryৰ পিছৰ ফালে চুতীয়া কিংডমৰ ফাৰ্ষ্ট নন ৰুলাৰ কোন আছিল লক্ষ্মী নাৰায়ণ নন্দীশ্বৰ পুৰন্দৰ নাৰায়ণ ধীৰ নাৰায়ণ নন্দীশ্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া কিংডমৰ অন্তিমজন শাসক কোন আছিলে সত্য নাৰায়ণ দুৰ্লভ নাৰায়ণ ধীৰ্ণনাৰায়ণ প্ৰত্যাক্ষ নাৰায়ণ শুদ্ধ উত্তৰ ধীৰনাৰায়ণ নেক্সট which was the first known capital of the Sutia kingdom Sutia ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিল কুণ্ডিল নগৰ নে শিৱসাগৰ হদিয়াপুৰা গুৱাহাটী হদিয়াপুৰা আছিল তেওঁলোকৰ নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য ৰয়েল ফ্লেগ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম কল চুতীয়া কিংডমৰ ৰয়েল ফ্লেগ যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজকীয় পতাকা সেইটো কি আছিলে সিংহ ধ্বজা বজ্ৰ ধ্বজা ময়ূৰ ধ্বজা চন্দ্ৰ ধ্বজা শুদ্ধ উত্তৰ ময়ূৰ ধ্বজা আছিলে নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য কোট অফ আৰ্মছ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া কিংডমৰ
কোট অফ আৰ্মছটো কি আছিলে লায়ন পিকক এলিফেণ্ট গাজা সিংহা নেক্সট what were the royal heirlooms of the Sutia kingdom made of Sutia kingdomৰ royal heirloomটো কিহেৰে গঠিত gold and bronze iron and copper gold and silver wood and stone শুদ্ধ উত্তৰ gold and silver next which item was considered a royal heirloom in the Sutia kingdom Sutia kingdomৰ royal heirloom বুলি তলৰ কোনটো আইটেমক কোৱা হয় silver sword khadga gold and silver cat মেকুৰী bronze idol মূৰ্তি crystal crown মাণিক্য শুদ্ধ উত্তৰ gold and silver cat মেকুৰী আছিল আপোনালোকে হতি হাতনিৰ বিষয়ে জানে তো তাইও মেকুৰী এটা লৈ থকা আমি পাই দেখো ফটোত বীৰংগনা আছিল তাইও নিজৰ চুতীয়া ৰাজ্য বচাবৰ বাবে তাই মানে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চলাইছিল নাৰী বীৰংগনা নাৰী নেক্সট what was the name of the royal throne of the Sutia kingdom Sutia kingdomৰ যেটো royal throne আছিল তা কি নামেৰে জনা গৈছিল ইন্দ্ৰখানা হুনুৱালী তিনচুকীয়া সিংহাসন গৰুডা সিংহাসন নে নন্দীখানা শুদ্ধ উত্তৰ হুনুৱালী তিনিচুকীয়া সিংহাসন চাগে হ'ব এটো ইংৰাজীৰ কাৰণে অলপ বেলেগ আছে নেক্সট where was the royal residence of the Sutia monarch Sutia monarchৰ মানে royal residence মানে royal residence to কাৰেং ঘৰটো ক'ত আছিলে তিনচুকীয়া কুণ্ডিল নগৰ ঢকুৱাখানা মাজুলী কুণ্ডিল নগৰ আছিলে কুণ্ডিল নগৰা নেক্সট who was the tutelary deity of the Sutia kingdom Sutia kingdomৰ tutelary deity ক'ত আছিল যদি মোৰ কোবাত প্ৰনাউন্সিয়েচন ইফাল হৈ গৈছে মই ক্ষমা খোজিছো আৰু ইয়াক মানে আপোনালোকে যাতে ইয়াক মানে হাৰ্টত নলয় আৰু কিবা কাৰণত ফুটাবলৈ যাওঁতে কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে নেক্সট কামাখ্যা বিশ্বকৰ্মা কেঁচাই খাতি দুৰ্গা শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে কেঁচাই খাতি এটো তেওঁলোকৰ দেৱী Sutia kingdomৰ next when did the Sutia kingdom come into prominence Sutia kingdom কেতিয়াৰ পৰা মানে prominence ত অহা বুলি কয় first half of the 13th century second half of the 14th century first half of the 15th century second half of the 16th century শুদ্ধ উত্তৰ second half of the 14th century next which of the following was not one of the rudimentary states that emerged after the fall of the Kamrupa kingdom তলৰ কোনটো kingdom rudimentary state মানে তলৰ কোনটো rudimentary state হিচাপে আহিছিল মানে প্ৰাথমিক ৰাজ্য হিচাপে ওলাইছিলে কামৰূপা কিংডমৰ বা কামৰূপ কিংডমৰ পতনৰ পিছত আহোম চুতীয়া মুঘল ডিমাছা শুদ্ধ উত্তৰ বা মুঘল নেকি হ'ব which of the following was not এইটো not বুলি কৈছে নহয় বোলে কোনটো নহয় বুলি কৈছে আহোমো হয় চুতীয়াও হয় ডিমাছাও হয় মুঘল নহয় next what distinguished the Sutia kingdom from other states like Ahom Koch and Jaintia তলৰ কোনটো kingdom Sutia kingdomক মানে তলৰ যেটো kingdom আছে what distinguished মানে Sutia kingdom কেনেকৈ Ahom Koch আৰু Jaintiaৰ পৰা পৃথক A. Strong military force ne advanced rural industries and trade naval power ne large standing army শুদ্ধ উত্তৰ advanced rural industries আৰু trade আছিল তেওঁলোকৰ next what type of economy did the Sutia kingdom have Sutia kingdomৰ কেনেকুৱা economy আছিল অৰ্থনীতি nomadic hunter gatherer surplus economy subsistence farming শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব surplus economy আছিল তেওঁলোকৰ next which cultural process was advanced in the Sutia kingdom Sutia kingdomত তলৰ কোনটো cultural process তো বহুত বেছি আগবঢ়া আছিল progressive আছিল urbanization industrialization sanskritization westernization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sanskritization next what was the primary method of agriculture believed to be adopted by the Sutia সকলে তলৰ কোনটো কৃষিৰ প্ৰণালী
প্ৰাইমেৰীভাৱে লৈছিলে শিফটিং কাল্টিভেশ্যন ৱেট ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন টেৰেছ ফাৰ্মিং ছেটল কাল্টিভেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছেটল কাল্টিভেশ্যন নেক্সট when did the Ahom annex the Sutia kingdom পুনৰ আমাৰ এইটো কিবা হৈ যাব revision 1523 next what process did the Ahom use to integrate the Sutia state and its people into their kingdom আহোম সকলে যাতে চুতীয়া ৰাজ্যক নিজৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰে একত্ৰীকৰণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি প্ৰক্ৰিয়া লৈছিলে ফ'ৰ্চ মাইগ্ৰেশ্যন আহোমাইজেশ্যন কনভাৰ্জন টু বুদ্ধিজম ইম্প'জিং হেভি টেক্সেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আহোমাইজেশ্যন কৰিছিলে মানে বৃহৎ আহোম তেনেকুৱা তেওঁলোকে এটা ছিষ্টেম আনিছিল যাৰ ফলত মানে তেওঁলোক এক হৈ গ'ল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত নেক্সট what significant agricultural change did the Ahoms introduce after annexing the Sutia kingdom কেনে ধৰণৰ কৃষিৰ লগত জড়িত পৰিৱৰ্তন আহোমে পালে বা আৰম্ভ কৰিলে চুতীয়া কিংডমক নিজৰ হাতত অনাৰ পিছত শিফটিং কাল্টিভেশ্যন টি প্লেণ্টেশ্যন ৱেট ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন কটন ফাৰ্মিং শুদ্ধ উত্তৰ ৱেট ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন নেক্সট হাউ ডিড দ্য আহোম ৰুলাৰ্ছ ইউটিলাইজ দ্য চুতীয়া নবিলিটি এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল ক্লাছেছ যেতিয়া হৰুৱালে চুতীয়াক মানে চুতীয়া ৰাজ্যক তো চুতীয়া ৰাজ্যক হৰুৱাৰ পিছত আহোম ৰুলাৰসকলে চুতীয়া নবিলিটি আৰু প্ৰফেশ্যনেল ক্লাছসকলক কি দায়িত্ব দিলে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে দে এক্সাইল দেম ফ্ৰম দ্য ৰিজন দে এনস্লেভ দেম ফৰ মেনুৱেল লেবাৰ দে এপইণ্টেড দেম টু ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যনছ ইন আহোম অফিচিয়েলডম দে ৰিপ্লেচ দেম উইথ আহোম অফিচিয়েলছ শুদ্ধ উত্তৰ দে এপইণ্টেড দেম টু ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যনছ ইন আহোম অফিচিয়েলডম তো তেওঁলোকে আহোম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবোৰ পদ আছিল চৰকাৰী পদ তাত নিয়োগ কৰিছিল নেক্সট What is the general belief about the origin of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ যিটো origin হেতু কিহৰ পৰা হোৱা বুলি ধৰা হয় It was founded by the Ahoms in the 13th century. It emerged around Sadia and contiguous areas. It was established in the 15th century as a result of Dimasa influence. It was a part of the Mughal Empire initially. শুদ্ধ উত্তৰ It emerged around Sadia and contiguous areas. Next, when is it believed that the Sutia kingdom was established? কিমান চনৰ পৰা Sutia kingdom established কৰা হয় বুলি কোৱা হয় শুদ্ধলৈ যাম 13th century. Next, according to Ahom chronicles, Ahom বুৰঞ্জী মতে, when did the Sutia state gain prominence? Sutia ৰাজ্য কেতিয়াৰ পৰা মানে অলপ বেছি prominence আহিব ধৰিছিল Before the advent of the Ahoms in 1228, during the Ahom rule in the 17th century, after the arrival of the Kush kingdom in the 16th century, in the second half of the 14th century, Huddhautar in the second half of the 14th century. Next, who is the earliest known Sutia king according to epigraphic record? Epigraphic record or mote আটাইতকৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ চুতীয়া ৰজা কোন আছিলে সত্যনাৰায়ণ দুৰ্লভ নাৰায়ণ নন্দীশ্বৰা নন্দিন বুলি কোৱা হয় ৰত্ননাৰায়ণ নন্দীশ্বৰা নন্দিন এটা আমি ডিসকাস কৰিছিলো নেক্সট what significant lineage is mentioned in the inscription of the Sutia rulers কেনেকুৱা significant lineageৰ কথা আমি উল্লেখ পাওঁ যিবোৰ ইনস্ক্ৰিপশন পোৱা গৈছে চুতীয়া ৰুলাৰ লগত জড়িত Mongolian lineage, Dravidian ancestry, Asura, Daitya lineage from the maternal side, ne Persian heritage. Asura, Daitya lineage from the maternal side. To amar babe huddha uttor hobo. Next, the reference to Satyanarayana resembling his maternal uncle suggests what about the Sutia ruling family? Ki hobo? The system was entirely patrilineal. There was a possible element of maternality. The rulers followed a Buddhist tradition. The lineage was directly connected to Ahom rulers.
শুদ্ধ উত্তৰ there was a possible element of matrilineality তো matrilineality থকা বুলি কোৱা হয় মানে কিছুমান তাত মানে প্ৰভাৱ ছটিয়া ফেমিলিত মেট্ৰিলাইন মানে মাতৃপ্ৰধান এতিয়া আমি যিটো মানে পৃথিৱীত থাকোঁ পুৰুষ প্ৰধান বুলি ক'লে ভুল নহ'ব আৰু খাচীসকল জয়ন্তীয়াসকল খাচী গাৰোসকল তেওঁলোক হৈছে মাতৃপ্ৰধান এতিয়াও তাত একে নেক্সট which Sutia king mentioned that his grandfather Ratna Narayana was the king of Kamadapura কোন হ'ব নন্দীশ্বৰা Yasna Narayana Durlabh Narayana Pratyaksha Narayana শুদ্ধ উত্তৰ Durlabh Narayana next where were the early kings of the Sutia kingdom said to be seated according to inscriptions Shivsagar, Tezpur, Sadiapuri, Guwahati. Sadiapuri, Hodia Habo. Next, what was the Sutia kingdom referred to in the Ahom language Buranji? Ahomor jitu bhashar jitu Buranji asil tat Sutia kingdom ki boli kowa goisil. Sutia, Tiora, Burhatai, Eldertai, Komota, Dimasa. তেওঁলোকক টিয়ৰা বুলি কোৱা হৈছিল বুঢ়াতাই এল্ডাৰতাই গতিকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন চাগে নাই হোৱা তেওঁলোকৰ ভাষাত কেনেকৈ কৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী নেক্সট ইন which language were the Ahom chronicles in the bracket Buranjis written that call the kingdom Tiora কোনটো ভাষাত আহোম ক্ৰনিকল যিটো বুৰঞ্জী আছিল তাত তেওঁলোকক মানে তাত কিংডম টিয়ৰা বুলি লিখা আছিল সংস্কৃত আছামিজ আহোম হিন্দী শুদ্ধ উত্তৰ আহোম Next, which form of Brahmanical influence reached the Sutia polity in the late 14th century? Late 14th century কেনে ধৰণৰ ব্ৰাহ্মণবাদৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ মানে ফালে পৰিছিল Shaivism, Shaktism, Vaishnavism, Buddhism এয়া হ'ব Vaishnavism Next, what role did Vaishnava Brahmins play in the Sutia polity? কেনে ধৰণৰ Vaishnava Brahmin ব্ৰাহ্মণ সকলে ৰোল প্লে কৰিছিল সুতিয়া পলিটিত ৰাজনীতিত they converted the Sutia rulers to Shaivism they created lineages for the rulers with references to Krishna legends they opposed the Sutia rulers patronage of tribal deities they established the rulers as supreme in the Brahmanical social hierarchy শুদ্ধ উত্তৰ they created lineages for the rulers with references to Krishna legends Next, why were the Sutia rulers placed lower in the Brahmanical social hierarchy by Vaishnava Brahmin? কিহৰ কাৰণে Sutia ruler সকলক Brahmanical social hierarchy Vaishnava Brahman সকলে নিম্ন স্থানত থৈছিলে Due to their lack of wealth, because of their foreign origin, due to their autochthonous indigenous origin Autochthonous indigenous origin. Autochthonous indigenous origin हुआ कारणे निकी ने because they adopted Buddhism due to their indigenous origin हबो हे कारणे next indigenous माने आरो आमार भूमिपुत्र दरे next which deity did the Sutia rulers patronize outside of Brahmanical influence Vishnu Shiva Dikkara Bhasini, Tamreswari और Kesai Khati, Lakshmi, Dikkara Bhasini, Tamreswari और Kesai Khati. Brahmanical influencer পিছত বাদ দি তেওঁলোকে মানে তাৰ বাহিৰে এই কাৰ্যটো কৰিছিলে কেঁচাই খাটি তাত মানে মই যিমানদূৰ জানো সেই কেঁচাই খাটিত বলি দিয়া হৈছিল বলিৰ পৰম্পৰা চলিছিল নেক্সট what is Dikkara Vasini also known as in the Sutia kingdom Dikkara Vasini মানে Sutia kingdom আৰু কি মানে কি বুলি জনা যায় তাৰা বিশ্বকৰ্মা তাম্ৰেশ্বৰী আৰু কেঁচাই খাটি দুৰ্গা তাম্ৰেশ্বৰী আৰু নহলে কেঁচাই খাটি বুলি জনা যায় what was the likely origin of Dikkara Vasini the patron deity of the Sutia ruler Sutia ruler সকলৰ যেটো patron deity বুলি কোৱা হয় Dikkara Swami ইয়াৰ origin to ক'ৰ পৰা A form of Shiva worship in the region
a powerful tribal deity or a form of Buddhist deity Tara, an avatar of Vishnu mentioned in the Bhagavad Gita, a newly introduced deity by the Ahoms, Hudhautar, a powerful tribal deity or a form of Buddhist deity Tara. গতিকে কোৱা হয় যে এয়া পাৱাৰফুল ট্ৰাইবেল ডেইটি হয় নতুবা এটা বুদ্ধিষ্ট ডেইটি তাৰাৰে এটা ফৰ্ম হয় তেনেকুৱা কৈছে চুতীয়াসকলৰ ৰুলাৰো ক'ৰবাত মিলিত হৈ বুদ্ধিজিমৰ লগত জড়িত হোৱা ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ নতুবা বুলি কৈছে হয় বুলি নাই কোৱা নেক্সট which ancient text mention the deity Tamreswari Dikkaravasini before the establishment of the Sutiya kingdom? Manusmriti, Arthashastra, Kalika Purana, Mahabharata, Kalika Purana পোৱা যায়. Who presided over the worship of Dikkaravasini well into the Ahom rule? কোনে কৰিছিলে হেতু? Vaishnava Brahmins, Buddhist monks, Deuri priesthood, Ahom king, Deuri priesthood সকলে. From which lineage did the Sutiya royal family claim descent? তলৰ কোনটো লাইনৰ পৰা Sutiya royal family অহা বুলি কয় Chandravasma, Surya dynasty, Bhutsa, Maurya dynasty, Bhutsar পৰা Next, how does the Asura lineage of the Sutiya rulers relate to the three Kamarupa dynasties? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাম direct. It shows similarities with the Narkakura lineage created for the Kamarupa dynasties. Next, what is known about the power and extent of the Sutiya kingdom? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ. Its power is not known in detail, but modern scholarship provide estimates. ইয়ালৈকে আজি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ